Jimmy Tamba on the Ça c'est Ibrunyame. Salam, 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 salam alaikum. Awedi. Ani fama. Akera fama. Mais bela jeli fou, ka be fou. Mon fama na vidéo ma. Voilà. Donc, je tiens qu'à boire. Ka explication doni di mɔgɔw ma mɔgɔ caman y'a ɲini ko n ka bɔ ka kuma bon en réalité n kun ti fɛ n ka bɔ ka kuma parce que ni fɛn o fɛn sera fanga ka bolo kɔnɔ ka ban bon i k'o to fanga bolo fanga ka ka baara kɛ mɔgɔ caman bɛ CDR kɔnɔ ne n'u jɛra an ye mɔgɔyaw kɛ ko caman kɛra comme aw yɛrɛ b'a dɔn an ni Kuyateba yɛrɛ an fɔra ɲɔgɔn kɔ diko ko la donc jusqu'à ce que u bɛ taa k'u ye plainte tigɛ ne kama n bolo n ko hakilina ko don sinon an bɛɛ bɛ fanga yɔrɔ dɔn a tɛ komi ne jɛnɛ fɔlɔ ma wuli n'o de fɔ depuis Ala ka ne dan ne ni maa ma jɛ ko ma datu la
mɔgɔ de ni ne bɛ jɛ i b'a ɲini k'a se ne ma ne t'a ɲini k'a si ma Kuyateba n'anw ka kɛlɛ bɛ daminɛ an ye senatigiw caman ka mobilitigiw caman ka sotigiw caman ka fɛn bɛɛ caman c'est lui qui était le premier ka bɔ k'anw diffamer o vidéo bɛ n bolo ale de ko an b'an sigi faransi yan ko anw banna baara ma an bɛ ka nafolo ɲini n'a tɔgɔ ye an banna baara ma an ye mobiliw sɔrɔ a tɔgɔ la an baw ka ordonnances bi sara an y'an ka sow jɔ a tɔgɔ la j'espère que comme a yɛrɛ y'a fɔ a ka vidéo kɔnɔ ko o facture n'o dalilu b'a bolo j'espère que o fɛnɛ b'ale bolo ka anw diffamer mɔgɔ fɔlɔ min y'o kɛ o kɛra Kuyateba de o diffamation kɔfɛ a bɔra a ye yafa ɲini anw fɛ donc mais a tile kelen ma bɔ k'a fɔ a ka mɔgɔw ye ko aw kana mɔgɔ nini tɔgɔ la depuis anw b'a nɔfɛ a m'a fɔ anw ye wa hali bi denmisɛnnin fɛn o fɛn b'a kɔ a m'a fɔ mɔgɔ si ye ko ne tɛ fɛ mɔgɔ ka nini nɔfɛ donc o b'a yira k'a fɔ sariya la mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ reconnais ale ka jɛkulu kɔnɔ n'i bɛ bɔ ka mɔgɔw nini donc il est au courant parce que a fɛn o fɛn bɛ yen n'a nana n'u bɛ ɲɔgɔn ye faransi yan a mana taa jamana o jamana kɔnɔ a n'u bɛ ɲɔgɔn ye a n'u photos bɛ yen et puis ils sont reconnus en tant que u b'ale ka jɛkulu kɔnɔ donc o preuves bɛ yen a tile kelen ma bɔ k'a fɔ ko a kana mɔgɔ nini tɔgɔ la donc au contraire Mandela Cisse kelen k'a ɲininka a da yɛrɛ ko ni fali dɔw k'u ma tigɛ k'u tɛ dingɛ da yɔrɔ dɔn o preuves b'an bolo wa preuves b'an bolo a yɛrɛ da bɛ ka ne décorer a da bɛ ka Dani décorer comme u ko ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn mɔgɔ dɔgɔya kɔ Dani tɛ dɔwɛrɛ dɔn mɔgɔ dɔgɔya kɔ bon anw n'an ko mɔgɔ dɔgɔya ale y'anw décorer ale ko Dani ma turamagan a ko a ma fakoli a ko ne yɛrɛ Sogolon Jata donc ne bɛ décorer don min na kuranɛ tun tɛ ne bolo hadisa tun tɛ n bolo n tɛ wajuli la Dani bɛ décorer don min na kuranɛ t'a bolo wajuli t'a bolo ayiwa foyi t'a bolo donc a y'an décorer mɔgɔ dɔgɔya de la a y'an décorer mɔgɔ buruja de la donc lui-même il peut être complice mɔgɔ minnu bɛ anw min ye mɔgɔ minnu dɔgɔya il était au courant parce que u dɔgɔyara n'ale de tɔgɔ ye u dɔgɔyara n'ale de ka jɛkulu tɔgɔ ye a ɲininkalen Mandela fɛ a yɛrɛ dabara ko awɔ ko dɔw k'u bi tigɛ n'o kɛra olu bɛ dingɛ da yɔrɔ dɔn o preuves bɛ yen ça veut dire que il était au courant de tout ce qui se passe donc a bɛ ten de quoi adamadenw kalanbaliw n'u yɛrɛ sɔrɔ ko dɔw la il se courage et connaît tout mais vidéo bɛ ne bolo depuis nana vidéo bɛ ne bolo ne b'a dɔn u yɛrɛ ka kuma ko ne tɛ se ka don Mali kɔnɔ ni ne ma don yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw bɛ yen ne kɔni b'a dɔn olu yɛrɛ tɛ don ne y'o de fɔ ne jɛnɛ bɛ sariya dɔn ne jɛnɛ bɛ justice dɔn mais fo ka taa dugukolo meleke ne jɛnɛ kun tɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'a bɛ fɔ ko mɔgɔ min taara ka taa tribunali la ni olu ye ko mɔgɔ min taara justice la n'olu ye komi olu de fɔlɔ y'a daminɛ yɔrɔ jiginna tɛ ne jɛnɛ la mais mɔgɔw kɔni bɛ yen olu fana b'u si kɛ faransi dugukolo kan olu fana ɲɛ Mali bɛ k'olu ma haramu ye aéroport in tɛ ya ni ne jɛnɛ ka dossier bɛ yen olu fana ka dossier bɛ yen ne ka dossier bɛ Mali justice Mali fɛn ne ka dossier bɛ juge min bolo o tɛ Mali justice dan ye o a bɛna kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo o kelen tɛ Mali fanga dan ye o n ko Mali commune ye fo commune joli commune tɛ taa fo commune 6 commune 6 tɛ a commune bɛɛ o bɛɛ a commune fan o fan tribunal b'a bɛɛ kɔnɔ policiw b'a bɛɛ kɔnɔ gendarmew b'a bɛɛ kɔnɔ donc o ka jɛya bɛɛ ye ne yɛrɛ jɛnɛ n ye avocat 2 ta donc u b'a baara kan aw bi jɛ de k'a cotiser o ne jɛnɛ tɛ jɛ k'a cotiser alhamdulillah a cɛtaw t'u la ko aw bɛ se ka min kɛ ko ne jɛnɛ tɛ se k'a kɛ a musotaw t'u la ko aw bɛ se ka min kɛ ko ne tɛ se k'a kɛ ni aw k'aw bɛ avocat ta ne yɛrɛ bɛ se ka avocat ta wa aw bɛ tribunal min yɔrɔ dɔn ne yɛrɛ jɛnɛ b'a yɔrɔ dɔn mais fo ka taa dugukolo meleke ne fɔlɔ kun tɛ kɛ mɔgɔ ye k'a bɛ fɔ ko ne de ye fanga ɲɛsin aw ma mais a ɲana mais maa ye ne fani ba nin na a bɛɛ video bɛ n bolo
mɔgɔ ye tɔgɔ ta k'an fa ni ba ni a bɛɛ video bɛ n bolo mɔgɔ ko jɛnɛ ko tan n b'a dɔn a preuve b'o bɛɛ lajɛlen bolo a fɔra ne ma yan ko bagadaji denmisɛnninw bagadaji cɛmanninw k'u bɛɛ jɛra ne la ko ka ne violer ko ka jɛ ne la ko ka bin ne kan ko ne y'o ɲamɔgɔden wolo mɔgɔ min y'o fɔ n b'a ɲini a tigi fɛ j'espère que a n'a ka preuve don dɛ awɔ a y'o fɔ k'a fɔ réseau kelen kan yan ko sian kɛra ne jɛnɛ la sian min kɛra ne la bagadaji cɛmisɛnnin minnu fɛ o preuve o b'ale bolo o den wolola jamana min kɔnɔ o den b'a dɔn o preuve b'a bolo o mɔgɔ kelen ko ne jɛnɛ ko ne cɛ min ye ne furu sisan k'o da ko k'a b'ale fɛ k'ale yɛrɛ de ma sɔn o la ko n'ale kun sɔnn'o la ko an bɛ kuma min na bi ko ɲama sɔrɔ k'ale o kun tɛ ne furu k'ale de kun bɛ k'o muso ye n b'a dɔn o preuve fɛnɛ b'a bolo o y'a fɔ k'a b'a fɛ yɔrɔ min na o preuve b'a bolo parce que muso i tɛ se ka fa i yɛrɛ la ka n'i sigi ko cɛ dɔ ko k'a b'i fɛ k'a sɔrɔ o preuve tɛ e bolo a message t'i bolo a vocal t'i bolo a dalu t'i bolo ka n'i sigi mɔgɔ min dun don musow b'a bolo denw b'a bolo a musow bɛ se k'a mɛn min tɛ ne yɛrɛ ye a denw bɛ se k'a mɛn min tɛ ne yɛrɛ ye a balimaw bɛ se k'a mɛn jɛɲɔgɔnw de b'a la fɛnw de b'a la ka t'i sigi k'o diffamer ko k'a b'i fɛ kanubagaya la alors que mɔgɔ furulen de don j'espère que o preuve fɛnɛ b'ale bolo o mɔgɔ kelen de wulila ka ne tɔgɔ tigɛ ko jɛnɛ sogodogo k'an invité ka tila k'a fɔ ko kolonkalan b'a bolo an bɛ tila k'a bɛɛ one par one procureur bɛ ka ne lamɛn bi juge bɛ ka ne lamɛn bi aw taara fan o fan fɛ a bɛɛ bɛ ka ne lamɛn bi wa nin video in aw ka fɛn kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ banna ka ban mɔgɔninfin t'a dɔn k'i bo ka ca fo n'a tilalila don min na n'i y'i bo i yɛrɛ ye yɔrɔ mɔgɔ bɛ t'i sigi de ɲɛgɛn da la ka bo bila ka jigin e t'a caya dɔn parce que a taara yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min n'a maîtrise t'i bolo mais n'a toli yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ don min na c'est là ce jour là tu sauras que i bo k'a ka ca o la ne k'u ma n ko adamaden ka n'i se bɛ kɛ bilahi n'i se kɛ i b'i kɛɲɛko kɛ o la ne k'u ma n k'u baden nama de don c'est à dire ne jɛnɛ bɛ kuma dɔ f'u ye u tɛ sɔn ka lamɛn de o sinon olu ye lamɛn bɛ conseil de d'olu ma parce que ne k'u ma n ko ni y'u ye pɛtɛ u baden nama de don c'est à dire u ɲɛna k'u ɲɔgɔn tɛ u ɲɛna k'u bɛ fɛn bɛɛ dɔn u ɲɛna ko Mali in y'u ta ye mais sauf que ils oublient tout que k'a fɔ adamaden cerveau de bɛ k'u lajɛ mɔgɔw de sigilen bɛ k'u observer o de b'u bilala nin foti kɔnɔ sinon aw tɛ se ka bɔ ka mɔgɔ dɔ fa nini k'a ba nini k'a diffamer k'a buruja ka tila ka fɔ tugun ko jɛkulu kelen k'o wulila ko ka taa plainte dɔw tigi kama alors que o jɛkulu in kɔnɔ mɔgɔw de bɛ yen mun bɛ bɔ sɔgɔma matin midi soir hali an bɛ nin procédure judiciaire min na olu mɔgɔ kelenw bɛ k'u ka mɔgɔw labɔ ka ne fa nini ka ne ba nini mais olu bolo Mali justice olu de ta ye maa minnu bɛ ka nin kɛ na aw bɛ aw yɛrɛ reconnue na ko aw ye nin jɛkulu in mɔgɔw ye aw kana réjouir o parce que jɛnɛ ni jɛnɛ ma don aw tɛ don taga tɛ parce que aw fɛn o fɛn bɛ yen sans exception hali aw sans papier ninnu n ye plainte dɔw bɛɛ kama one par one cɛ o cɛ ye ne tɔgɔ tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ ni jɛkulu in kɔnɔ bilahi aw bɛɛ ka video bɛ n bolo one par one maa ko jɛnɛ hali i cɛ ka ɲi a bɛɛ video bɛ n bolo bilahi a cɛ tɛ yen ko aw minnu bɛ don Mali kɔnɔ a tɛ yen an ka taa fɛ dɔrɔn an ka taa fɛ dɔrɔn ka cotiser ka wari sara aw ni Ala cɛ ninnu de wulila yan k'olu ye fasojɔla ye depuis quand justice bɛ sara ko ne jɛnɛ ye kuma dɔ fɔ sur 18 millions d'habitants faransi yan muso min bɛ a ka ca ni muso 1000 a bɛ CDR kɔnɔ mɔgɔninfin kelen dɔ nana o ta k'o y'ale k'u y'ale kunkolo tigɛ ko k'o da o ko la a bɛ fɔ ne ma yan ko krokodili de bole o bɛ ne ka wolo sɛbɛn kan a bɛ fɔ ne ma yan nɔ ko manasa a bɛ fɔ ne ma yan ko kirela a bɛ fɔ ne ma yan ko hɔrɔnkara a bɛ fɔ ne ma yan ko n yɛrɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fɔla ne ma yan tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ne ma yan ni ne ko su ma ja ni mɔgɔ min y'o ta k'o k'i yɛrɛ c'est ton problème
Ni mɔgɔ min y'o ta k'o k'i yɛrɛ c'est ton problème. Mɔgɔ fa m'i tɔgɔ da k'i kɛ Sumaja ye, mɔgɔ ba m'i tɔgɔ da k'i kɛ Sumaja ye, mɔgɔ tɔgɔ t'i ka wolosɛbɛn kan ko Sumaja. Ni mɔgɔ min y'o ta k'o k'i tɔgɔ ye c'est ton problème. Le reste là c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Mais allez sini sɔgɔma kuma cogo min ka di ne bɛ n ka kuma kɛ. Kuma cogo min ka di ne bɛ n ka kuma kɛ. Mais ni ne kumara, ni y'o ta k'o k'i yɛrɛ c'est pas mon problème. Ou t'es justice donc, ou qu'on connaît bola mal justice. Mais ou doka foku de la kane wele ka fin de nema, ate. Plainte m'a donné tege kono, kon bana kata jabi. Plainte m'a souria ka donné tege kono, kon bana kata jabi. Au contraire, aye histoire me domina. Vogali chile ma domina. Ni ye bou kumakame. An de wula kata nyenyi. O yoroni bela. Anye Falajɛ sebe wele. Falajɛ sebe ko k'a bɛ réunion na ko kɔfɛ ko k'a wele. Kɔfɛ n cɛ y'a wele. A ko Jɛnɛ Sogodogo ko depuis quand? Ne cɛ ko k'a ka remonter une semaine. Ko parce que k'an bɔra ka vocal mɛn k'u ye plainte donné kama. Ko mais ko an ma fɛn sɔrɔ mais an y'a vocal mɛn. K'u b'a la k'u bɛ taa wari sara gendarmew la. Olu ko bon. Ko ulu ti foyi kalaman na. Ko me ko 10 heures, ko dusɛjɛ 10 heures, ko ne cɛ ka taa. Me ka kuma min fɔ, bilahi n'a sɔrɔ nkalon don, me min ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala kana nɔgɔya. O 10 heures, a y'i ko k'i jɛ, a taara. A taara Falajɛ sebe ye fan bɛɛ lajɛ. A ye n wele k'an to yen, n k'a ma n ko chéri, n ko fana na, n ko a vérifier. Falajɛ sebe ko non, ko depuis une semaine, lui il est remonté jusqu'à une semaine, ko plainte foyi tɛ Jɛnɛ Sogodogo tɔgɔ la. Ko wa k'a tɛ se ka kɛ togo si la, ko lui il est pas, k'a tɛ se ka kɛ ko n'ale ma bɔ a kalama, ko lui il n'est pas au courant, ko foyi t'ale ka données kɔnɔ yan, ale ka cahier kɔnɔ yan. O kɛlen mun k'a nana so, an y'an ka vie continue. N tilala ka fɔ a ye n k'an ka commune 6 fɛnɛ lajɛ. An ye commune 6 tribunal bɛɛ f'u ye. Plainte kele a ma fɔ k'a bɛ ne Jɛnɛ tɔgɔ la. Ka mɔgɔ fila bila u k'a ko ɲɛɲini an ye. O y'a sɔrɔ an yɛrɛ wulila ka taga u ko foyi tɛ n contre la. Ka tila ka mɔgɔw bila k'a ɲɛɲini u ko foyi tɛ n contre la. O ma an m'an seko kɛ yan. N bɛ boli mun na? Ne ma boli i bɛ k'a ɲɛ ne bɛ boli aw ɲɛ. Han? A fɔra Jɛnɛ n'i taara Mali la i bɛ minɛ. I bɛ k'a b'a ka plein pouvoir la. Sɔrɔdasiw b'a bolo. Ne b'a fɔ n ko marifa cira n na siɲɛ 4 yan. Awɔ. Mais n bɔra Mali kɔnɔ o kalo mun dar'o kan n tilala ka segin ka taa. Awɔ. Wa n bilalen u ko n ka bɔ o don n ko n tɛ bɔ. N ko fo n ka Aisha labɔ. Muso min bɛ siran o ye ne ye. O ye ne ye. Ne bɛ siran o ɲɛ. Ne ma siran i bɛ k'a ɲɛ. Ne bɛ siran o de ye. Hali n'a fɔra aw ye ko ne bɛ boli aw ɲɛ aw yɛrɛ kan ka dɔn k'o ye nkalon kuma ye. N'a fɔra aw ye ko ne bɛ boli aw ɲɛ o ye nkalon kuma ye. Ne ye mɔgɔ ne ni président tura ɲɔgɔn na ne ma jamana bila o ɲɛ bilahi muso kelen mun ni président kɛlɛla k'a donna jamana kɔnɔ Jɛnɛ Sogodogo. Awɔ. A fɔra ne de don ne ye ko marifatigiw ka taa n faga. N ka caméra ka cɛ filmer marifa b'a kun na ne donna. Ma boli dɛ depuis Ala ka n da ne ma si so bila. Bu nana ne nɔfɛ o bu kelen a ye bu ɲininka bu nana ne nɔfɛ ka ne kɛ mobili kɔnɔ k'a bɛ Dakar sira minɛ ne de ko n tɛ taa. N ko bu n'a bɛ kɛ mun ye a bɛ k'o ye a ye bu ɲininka muso min bɛ boli aw ɲɛ o ye ne ye. U bɛ fɛ ka ne don cogo de fɔ ɔ a bɛ taa barika ɲini ka duwawu ɲini n'a ye barika ɲini ka duwawu ɲini a bɛ ne don cogo dɔn. U bɛ fɛ ne k'a dɔn ne ka n'an sigi walakata ayi ne b'o faveur kɛ aw ya ne b'o plaisir kɛ aw ya. Aw de y'aw ka moyens bɛ déployer n'aw ma se ka ne don cogo dɔ Faransi c'est votre problème. Aw m'a fɔ ko aw bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Aw m'a fɔ k'aw ye nɔgɔsotigiw sara ka mototigiw sara ka gendarme sara ka tribunal sara ka juge sara ka avocat sara ka Mali bɛɛ sara. N'aw ma se ka Jɛnɛ don cogo dɔ Faransi o y'aw ka problème de. N nana ji fɛ o c'est votre problème. N donna Burukina o c'est votre problème. N yɛlɛla sanfɛ k'an cun o c'est votre problème. Alhamdulillah rabbil alamina ne Jɛnɛ sigilen bɛ Faransi alhamdulillah rabbil alamina n ka ni fauteuil in kɔnɔ kɔni. Wa k'a yira o la k'a fɔ barika ni duwawu de y'o kɛ. Wa ka tila k'a fɔ proverbe dɔ b'a fɔ ko maanifin n'i y'i jugu jɛ bilahi i jugu t'i jɛ.
Fallait pas me rater. Awo. Non, il fallait pas me rater. Ne m'a foyo, ngo do be ne ko barika be ne ko. Ne m'a foye, ngo dembe te se ka ne kele. Awo. Mais ni tigara damuna, diɲɛ b'a lakale. Il fallait pas me rater. Awo. Un proverbe dit ça. Il faut jamais rater ton ennemi. Il faut jamais rater ton ennemi. Aw yele rater o kɛra aw bolo erreur fatale. Parce que ne ka retour, wallahi ça va être fatal. Parce que maman ye ne tɔgɔ tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ. Ne de b'a fɔ ye Mali kɛra aw ma haramu ye. Aw ka denmisɛnnin bɔgɔden de bɛ min ye ne fa ni ne ba ni ka ne diffamer. Billahi aw bɛɛ b'aw si kɛ faransi. A da bɛ ja Kuyate bala ni aw bɛɛ. Aw faw bɛ sa o kɔ sa. Aw baw bɛ sa o kɔ sa. Aw ka ɲɛnamaya aw b'a kɛ Europe. Parce que aw bɛɛ ka fichier bɛ ordinateur kɔnɔ aéroport kɔnɔ. Aw bɛɛ lajɛlen. Ni ne nana Burkina min fɛ aw bɛɛ bɛ to ka don. Hey! Aw bɛ don Burkina fɛ aw fana bɛ Burkina fɛ. Aw ko hey! Ko nana Burkina fɛ. Ha? Oh, ne nacogo. A ti t'aw ɲɛɲini. Ne kɔni tɛ na nacogo kɔni o tɛna fɔ e ye o. Mais alhamdulilayi kɔni bɛ yan. Mɛ yan wasalenba n sewalenba. Mɛ ka boli aw ka boli aw ɲɛ. Aw kɔni b'a dɔn k'o ye nkalon ye. Aw b'a dɔn k'o ye nkalon ye. Aw b'a dɔn k'o ye nkalon ye. Donc an ye fan bɛɛ yaala. An mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ko fɛn tɛ n kan. An mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ko fɛn tɛ n kan. N cɛ ye bu wele. A y'a ɲininka. Ala. Ne cɛ ye bu wele. Bu ko a ma ko téléphone kuma tɛ ko f'u ka ɲɔgɔn ye. N sigila a y'a wele o parleur b'a la. A ko bu n y'a mɛn k'aw ye plainte don muso kan mais n ma plainte sɔrɔ muso ma plainte sɔrɔ. O kuma mun bɛ yen si ka tiɲɛ fɔ n ye vocal dɔ de sɔrɔ. O vocal min ni Dani y'a joué an y'o de fɔ bu ye. N ko a y'a fɔ bu ye ko bu an y'a mɛn ko a ye plainte don jɛnɛ kan mais an ma plainte sɔrɔ. Mun de bɛ yen n bɛ fɛ i k'a fɔ n ye mun de bɛ yen aw ni ne cɛ la mun de bɛ yen mun de b'aw muso ni ne cɛ. Bu ko awɔ ko téléphone na kuma tɛ ko a b'a gɛlɛya k'u ka ɲɔgɔn ye. O bɛɛ la ko jɛnɛ y'i dogo. Aw yɛrɛ ma fɔ an ye vocal de mɛn Dani ye vocal mun joué ni bu yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka taga wari sara gendarme ye an y'o vocal de mɛn an yɛrɛ ye baara kɛ n'o de ye. Sinon billahi a cɛ tɛ yen ko plainte dira ne ma. Muso min bɛ dogo o kuma ma ne ka photo ya. Han? Ko n dogora. N taara n ka imamu wasalenba fo. Nin yɔrɔ in na n bɛ jɔya ka n ka imamu fo. Ale fana ta bɛ nalen tout à l'heure. N bɛ jɔya ka n ka imamu wasalenba. Awɔ trophée bɛna di min ma. N y'a fɔ a ɲɛna sa. Walayi n y'a fɔ a ye n ko imamu n ko Diko wallahi mon imam révolutionnaire n'i da i ka sunɔgɔ foyi t'i la ko t'i la billahi barika y'i sogo labɔ sa. Wallahi barika y'i sogo labɔ i da i ka sunɔgɔ. N'i bilala maaw ɲɛ dɔ bɛ f'i ma sa. Mais n ko Diko ni fɛn ma foyi ma o kuma taa n ko sa. N'i ma maaw déranger dɔrɔn to kɔ. N'i ye mɔgɔw bɛ dɔ f'i ma dɔrɔn i b'u ɲɛ b'u la u ɲɛ b'i la i bɛ k'u déranger. A ye min fɔ n ye o jaabi bɛ nalen tout à l'heure. Oh, n taalen colonel wasalenba fɛ yen. Awɔ. Ala n'o ye Jaw ye. Jaw ye kabako lamaga. N ko bɛna nin bɛɛ de ɲɛfɔ. Ko bɛ bi dɛ. Ala n nisɔndiyalenba de don. Jaw ye min fɔ ko ka ci min fɔ tunkarankew ye Jaw ka cikan bɛ yan ko n ka fɔ ye. Awɔ Maliki Jaw. Awɔ Maliki Jaw ko n ka ci fɔ ye. A ci bɛ nalen. Mais a y'a to n ka tila kantan mɔgɔninw na fɔlɔ sa. Awɔ aw ka wari kɛra fu fɔlɔ k'i fu. Awɔ mais n'i ye baara da aw kan wallahi n'i ye baara da aw kan hali n'aw ye tribunal tɔgɔ mɛn n'aw ye polisi tɔgɔ mɛn n'aw ye juge tɔgɔ mɛn billahi aw bɛ boli k'aw dogo. Ne ye sans pitié de ye mais n ti baga mɔgɔ ma n ti se mɔgɔ ma i b'a kɛ na de mais n t'a sara. Mais ni n wulila an ka kow la billahi n ye sans pitié de ye. Aw bɛ se fɛn o fɛn la ne jɛnɛ bɛ se a ba kelen la. Ne ye sinafɔ den de. Depuis aw bɛ sinafɔ dɔn.
Ni bi mogo jugu ɲini m'a fɔ juguya sira komi juguya fɛnɛ mais ni bi mogo fari ɲini mogo gɛlɛ bi ta sinafɔ kunda i bi to arasi dɔw be sinafɔ bobo ni miɲanga nu bi ta ye billahi olu ka farin ni mogo bi kolu kan an ka taa dɔrɔn donc yɔrɔ in na k'a fɔ CDR ɲana ne ma boli au contraire ne kun bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn affronter de parce que mɔgɔ min taara plainte donner kama billahi talahi a kun tɛ bɔ Mali da fɛ ɲama kun b'an bɛɛ sɔrɔ Mali dugukolo kan an kuluyelen don Mali kɔnɔ parce que ale dabara ko ne cɛ ko k'a b'ale fɛ k'ale de banna j'espère qu'o preuve b'a bolo o b'ale bolo yɔrɔ min na ne cɛ ko k'a b'a fɛ wa aw mɔgɔ kelen de ko bagadaji siɲɛ kɛra ne la ne kɔni b'a dɔn j'espère qu'o preuve b'ale bolo ko siɲɛ kɛra ne la a ye diffamation caman kɛ a wulila ka ne agresser yan k'a fɔ ko kolonkalan b'ale bolo ko ka ne cɛ tigɛ ko kolonkalan b'ale bolo ko ka ne cɛ tigɛ a t'a dɔn a ye min kɛ yɛrɛ ka mɔgɔninfin menacer de mort ça c'est menace de mort o article dani b'o fɔ ɲɛna awɔ ka wuli ko kolonkalan b'i bolo ka mɔgɔ cɛ tigɛ ka wuli ka mɔgɔ dɔgɔya injure publique o article dani b'o fɔ ye c'est pour vous dire que CDR aw ye ta k'aw bo kɛ bin de la cɛkɔrɔba min b'a kunna ne m'a fɔ o cɛkɔrɔba ye ɲɛna n ko n'ale ye cɛkɔrɔba jugu de o cɛkɔrɔba min b'a kunna ye aw bɛɛ b'aw ta sɔrɔ faut pas aw kana presser aw bɛɛ b'aw ta sɔrɔ nin ko in na aw bɛɛ b'aw ta sɔrɔ nin ko in na plainte taara don ko ne ko ko su ma ja ko ne ko su ma ja u ka mɔgɔ dɔ bɛ yan o y'o ta k'o k'a yɛrɛ donc u y'a mɛn dɔrɔn ko ne bɛ Mali la pɛtɛ u bolila ka billet fara wariw fara ɲɔgɔn kan mais ŋaniyaw dɔnnen don c'était pour que ka jɛnɛ humilier aw tɛ se ka ne humilier o ayi aw tɛ se billahi barika t'aw la k'aw bɛ ne humilier u y'o sara k'u ka caisse vide ko ka taa plainte don ne kama o fɛnɛ wulila ka taa plainte don ko ne ko ale de ye Sumaja ye k'a sɔrɔ ale ka wolosɛbɛn kan a fa m'a kun di k'a tɔgɔ kɛ Sumaja ye a ba m'a kun di k'a tɔgɔ kɛ Sumaja ye Sumaja t'a ka wolosɛbɛn kan a t'a ka passeport kan a reconnaître tɛ Sumaja a tɛ wele ko Sumaja mais comme u yɛrɛ ko k'u ye wariw sara u yɛrɛ da y'a fɔ dɛ k'u ye wariw sara ka ni baara kɛ ni mɔgɔ ninnu de wulila ka na k'olu ye fasojɔla ye depuis quand mɔgɔninfin i dalen b'i ka dossier la i dalen b'i yɛrɛ la e kɛ kun ka taa wari sara justice la e dalen b'i yɛrɛ la e kɛ kun ka taa wari sara polisi la e kɛ kun ka taa wari sara gendarme na e kɛ kun ka taa wari sara procureur fɛ e kɛ kun ka taa wari sara juge fɛ e dalen b'i yɛrɛ la e kɛ kun ka taa wari sara i kɛ kun ka taa wari sara mais ne kun t'a dɔn ko ne jɛnɛ b'aw déranger ka se nin degré ma o la n y'a mɛn nisɔndiyara parce que depuis Ala k'u da nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye k'u bɛ taa plainte don mɔgɔw kama sinon Baba Kamara ye kabako la mɔgɔw kan yan awɔ Buwa fana ye kabako la mɔgɔw kan Abdou Niang ye kabako la mɔgɔw kan bɛɛ lajɛlen ye kabako la mɔgɔw kan mais jaja u ko rétroviseur b'u la u ma se ka jɛnɛ ta supporter o la n ko nisɔndiyara wa ka tila ka 3 millions débourser ka 3 millions bɔ fufalaki fu k'a sɔrɔ Baba Kamara ninnu ta yɛrɛ kɛ hali wari kun tɛ bɔ a la n'u dalen b'a la ko diffamation kɛra hali wari kun tɛ bɔ a la mais jɛnɛ sogodogo de b'u déranger u sera ka bɛɛ ka critique supporter fo jɛnɛ sogodogo u sera ka maliyɛn den bɛɛ ka critique supporter fo jɛnɛ sogodogo jɛnɛ barikatigi den jɛnɛ ta ma se ka supporter dɛ jɛnɛ ye kumara u tɛ sunɔgɔ olu ko ni Kuyateba kumara ko jɛnɛ tɛ sunɔgɔ ne ma nin fɔ aw ɲɛna n ko ni ne ma sunɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ aw yɛrɛ tɛ sunɔgɔ ye jaja aw tɛ sunɔgɔ sinon min fɔra ne ma ne m'o fɔ Kuyateba ma Kuyateba tile kelen m'a fa neni m'a ba neni n bɛ bɔ de min bɛ n da kɔnɔ k'a fɔ n b'a fɔ a ye a yɛrɛ ye min fɔ a bɛ bɔ a b'a ka critique kɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ n bɛ n ka critique kɛ
ne ba bon nga critique ke mais o sera ka malien dembe ka critique supporter fo jene sugudu ne kele ne tamase ka supporter awo 4 ans de combat ou est malien dembe ka critique supporter ou maseka ne ta supporter sinon plainte tike ku ou yo bien tike ko kata pour 4 jours ou tara pour 4 jours kata o fenke ko kata o plainte donner contre la ka kila ka sirantugu ka ta plainte dia ku be tu jo aéroport la ko ka ne makone ku be ne humilier aw be se ka ne humilier aw be se ka ne humilier ko be kun fleni ou e plainte donné ka kila ka dese ka ta di mbolo man shiso kono ko ne dogo ne kan dogo aw ni ala na la kirache ne be dogo to di ni ne be dogo meta diko fowa ni me dogo meta ka salia fowa ni be dogo meta fo pale fo katiwa ni me dogo meta nga sortu ke wa ha aw be ne be ta fa on fa presque aw ba be yorodo ko ne dogo ne be dogo muna nye mo de ka war chien ni men dogo nye mo de fa ni men dogo en plus for des raisons que mo mi be wulila ko ne ale diffamer ale ere ne diffamer e men dogo tigila mo nya muna ibi dogo mo mi ni ye fen fo ama deli ka fen fima ibi dogo me mogo mi ite itoko maki neni mogo mi ite itoko maki buruja mogo mi ite itoko maki dogo ya ibi dogo tigila mogo nyamuna ne le ka souhaiter na le ka nyoko affronter fangala mais ou ya be planifier ko ne dogo comme ça ka ja u yere ka kuma ku ye gendarme musara ne ma fore u yere dabara be ka fo ku ye gendarme musara wari mu diro gendarme muma ne jena ko dogo mbabe dado ka fambe déployer ka ke scandale ni fonye ku bene humilier aéroport la o la dobi dengi photo dobi den ka we meloti kene te la dobi den de photo do be so go blabla ko objectif ku ne doroni c'était ça leur objectif est-ce que mo yo ko kila aw bene shisoro do aida do kan do akataka ne ka yoro akataka do ka taka fen jama ba en plus on yere kela ka wele ne che bu wele bu ko téléphone na kuma te ko ko fe kubi kuma non mais pourquoi on est au nyini ka oyewu on ma nyini ka ne ko ne dogo ne ka preuve bebe mbolo ne ka photo fe benga page ka abe ne ka sorti photo di ne fini fe do mbora na abe ne photo mi blaga chani photo tani ko ne du mateme 10 jours ka mali kono aw ko ne dogo die dongolo ne kuma boka ta rodo la ko ne dogo men dogo muna kata galon tiga ko ne dogo ne tra diko fe to godi ne tra diko fe no chien fla ha kata ka fo kita fe kati kata kati kasigini maliki njaw ye plus de 1 heure ni maliki njaw be barula ha kata salia fe kamin ke salia fe o fene be 1 heure bo ko ne dogo oni nga foli misenu tikele ono lu tekele ha ko ne dogo men dogo wala muna nyako na folo de shweni men dogo nyako na folo de shweni ko men dogo na ko ne au diffamer au ede ne diffamer voilà meni élément kala mo mi ala mine a chonga do bloquer Jason bloquer like parce que inte fait vidéo ka dia nyebila lina bloquer like o kono na baraw antena see ma follow bon jena sogoro ne bora soka ba ko mi ne ka telni ibe kuma ba dabla ibe vidéo tike quoi ya famia ibe vidéo tike am ñoko soro barbesi o e milieu de quoi il fait ne fait barbesi de du ibe vidéo tike am ñoko soro barbesi dokera jamane de ala dokera marabali de ala dok le ban réseau voilà ko jena sogodugo kame ñoko soro barbes ko dokera jamane de ala dokera yero don bal de ala ouve muni abada honay o ni mogo na su ni ne wulila kale bita plainte donné kama jeunesse sogodogo awo jeunesse sogodogo
o de bɛ ne ka wolo sɛbɛn kan jɛnɛ sogodogo o de bɛ ne ka carte d'identité kan jɛnɛ sogodogo o de ye ne jɛnɛ tɔgɔ ye o de ye n jamu ye o taara k'a neni publiquement n k'a ko jara de o de la adamaden kana hakili bila dusu ɲɛ kana dusu bila hakili ɲɛ n'i ye dusu bila hakili ɲɛ i bolo b'a bɛɛ jɛ mais a tigilamɔgɔ kɔnɔ k'a ye nin video in effacer video in bɛ ne jɛnɛ bolo a complet 14 minutes mais n ye nin partie enregistré audio awɔ a complet bɛ n ka avocat bolo a complet menace de mort fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ n ka avion kɔnɔ n ka avocat bolo mais n'a dalen b'a yɛrɛ la n'a ye musokisɛ den sini a ka avion ta a ka jigin Bamakɔ n'o tigɛra da mun na jeliw b'o bamaliya awɔ an ka taa a y'a lamɛn dɛ bon jɛnɛ sogologo ne bɔra so ka ban komi ne ka teli ni e ye i bɛ kumaba dabila i bɛ video tigɛ quoi i y'a faamuya i bɛ video tigɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Barbɛsi o ye milieu de ye quoi i fɛ ni ne fɛ cɛ Barbɛsi de don i bɛ video tigɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Barbɛsi dɔ kɛra jamanadenya la dɔ kɛra marabalidenya la ko dɔ kɛra jamanadenya la dɔ kɛra marabalidenya la awɔ o tɛ ne fani ba ko ye sa parce que marabaliden o de bɛ wele ko marabaliden jamane o den o de bɛ wele ko jamaneden o tɛ ne fani ba ye sa oh injure publique injure publique ni ne wulila ni muso kelen ne wulila ka taa plainte donner kama ale de y'a ka denbaya to ya 4 jours ka taa plainte donner kama mais a bolo k'a ye nin video ni effacer mais video in bɛ ne bolo a complet awɔ ni complet bɛ ne bolo dɔ kɛra jamanadenya la dɔ kɛra marabalidenya la a complet bɛ n bolo mais n ye nin dɔrɔn de ta fɔlɔ 1 minute de ta a 15 minutes la n b'o présenter a tɔ bɛ avocat bolo on y va le ban les réseaux sociaux quand c'est ça la face à face de ne ka vie donc jɛnɛ bɔ bi ni kɛlɛ kelen kɔni mɔgɔ si tɛ na minɛ e ne bɛ su na si garde à vue la bi n'o ma kɛ i k'a fɔ ma tout ni ye Tarawele den yɔrɔ yɔrɔ i k'a fɔ ma tout ni polisiw mɛ ni ne cɛ bi ka taga si garde à vue la bi ni ye Tarawele den yɔrɔ yɔrɔ i k'a fɔ parce que n tɛ nin to yen n tɛ nin to yen dɛ n tɛ nin to yen mais n b'i cɛ tigɛ fila ye i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko n bɛ jɛnɛ kɛ ka kɛnɛ ɲɛma fifa fɔlɔ ne ye jɛnɛ kɛ ka kɛnɛ ɲɛma fifa ne ye mɔgɔ sɔrɔ o la kɛ n b'o tigi galaga bɛ don ɲɔgɔn na à partir d'aujourd'hui ni kolon de bɛ yala à partir d'aujourd'hui ni kolongalani de bɛ yala mais n bɛ jɛnɛ qu'à partir d'aujourd'hui k'a ni kolongalani de bɛ yala ka jɛnɛ cɛ tigɛ ça c'est menace de mort oh article dani b'o fɔ ye nin bɛɛ bɛ bɔla mɔgɔ min da kɔnɔ o de taara k'a bɛ plainte donner kama injure publique menace de mort agression incitation à la violence contre ma propre personne awɔ a tɛ sariya dɔn injure publique marabaliden jamaneden ça c'est injure publique awɔ a tɛ dabila n b'i cɛ tigɛ adamaden bɛ cɛ tigɛ ni bese de ye adamaden n b'i kun ci ni kolongala ye kolongala ni kolongala de bɛ yala ça veut dire que même moi ma vie est en danger parce que mɔgɔ min b'i menacer ni kolongala bɛ yala n'o y'i sɔrɔ a b'a ci i kun na voilà awɔ k'a ni kolongala de bɛ yala ne kama wa quand ne bɛ kɛ exemple ye ça veut dire que elle va m'agresser elle va me tuer elle va me a bɛna fɛn kɛ n na min bɛ kɛ ka adamadenw ladi mais ni video in t'a bolo bilen dɛ elle avait effacé mais ça n'a pas effacé vidéo sur ale ka page kan j'avais téléchargé ça à complet 14 minutes 14 minutes mais nin t'a bolo dɛ a tɛ nin kalama a bolo k'a ye nin effacé o la ni y'a fɔ ye n'a bɛ jɛnɛ kɛla ye barika ɲini depuis ne 17 ans ne ye barika ɲini daminɛ ne y'a fɔ ye n ko ne ma barika ɲini faransi dɛ awɔ ne san 26 ne ye du jɔ ka n ba bila kɔnɔ k'an to san 26 la
à 26 ans billahi nye musodi à 26 ans ka du jɔ kan babla kono bete se ka ne kɛlɛ dɛ ni président kuturu tɛ bete se ka ne kɛlɛ dɛ ima ye ko n bɔra cogo min na a tɛ n bɔ cogo dɔn wa a tɛ n'o dɔ bɛ k'aw ma kun fa ye wa aw n'aw y'o dɔn c'est pas mon problème alhamdulillah aw sago ma sɔrɔ mɔgɔ t'i jugu bolo depuis ala ka mɔgɔ dɛ b'i t'i jugu bolo n'o de fɔ aw ye a ye taa ne ka barika ɲɔgɔnna ɲini sani aw bɛ ne kɛlɛ a cɛ t'aw la aw bɛ cɛ min yɛrɛ kɔ depuis ala k'a dan billahi n'a y'a sɔrɔ a delila ka 1000 d'a woloba ma a ka bɔ n'a ye aw bɛ min yɛrɛ kɔ depuis ala k'a dan a ma deli ka 1000 don a ba la a ma deli ka 1000 don a fa la a da ko bɛɛ lajɛlen ma k'ala fa bɛ a ba bɛ cɛ min kun bi ko k'a t'o wele k'a fa voilà donc k'o fɔ ye barika m'aw sogo labɔ fɔlɔ kuma tɛ k'aw bɛ ne kɛlɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen a y'o fana lamɛn ko sa kɛr'i la yan vidéo min y'a fɔ yan a tila k'a fɔ k'i y'o den wolo yan i ma bɔ k'olu contredire dɛ ne de ye ka suma de ko san kɛra ne la ko san kɛra ne la ko ne y'o den wolo ko ne ma bɔ k'o démenti dɛ ko san kɛra ne la san ye min ye cɛmisɛnninw ka jɛ i la ka musoko k'i la o kɛra kɔnɔ ye ko ne y'o wolo j'espère qu'au prévu b'a bolo ça c'est diffamation c'est-à-dire ale y'a bɛɛ de kɛ quoi ko n ka avocat y'o de fɔ ko jɛnɛ ni y'a bɛɛ de k'i la a bɛɛ sariya sɔsɔ dan quoi agression diffamation et insulte injure publique a y'a bɛɛ de k'i la menace de mort elle a tout fait sur toi awɔ mais ni ne wulila k'ale bɛ plainte don ne kan ni ne ka plainte bɛ Mali la ne kama ni ne ka plainte ni ne y'i wuli k'i disi ni kɔkɔ pɛtɛ k'a ka avion ta ka taga k'ale taara plainte don ne kama ok an ka taa fɛ hali ni ye ɲini i b'a dɔn ko min ye su ma diya ye awɔ min ye furutaw ɲininka awɔ k'a b'a fɔ don min ko ne n'a ka d'a ye k'a bɛ ne fɛ ko ne kun sɔnna a la k'a kun tɛ furu o y'a sɔrɔ a bɛ furu fɔlɔ awɔ ne de y'a fɔ don min an bɛ taa Aïcha labɔ kaso la don min ne bɛ taa commune 5 na ne ni min y'i furu ka taa commune 5 na ka taa Aïcha ka ko ɲɛɲini an bɛ Aïcha bɔ kaso la cogo di o don an taara substitut min fɛ yen nɔ o ko ne ka bɔ k'u ka kuma o kuma ne i cɛ da de bɔra ka fɔ ne ɲɛna ko substitut ko ne ka d'a ye k'ale bɛ ne fɛ k'ale ko ayi ko ne ale yɛrɛ de ta ye k'ale bɛ ka muso ye den ko ne n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko pourquoi i y'a fɔ i ye mago sa mun na t'a fɔ ne ye nkalon da la ne t'a fɔ an ka bɔ k'i kali kuranɛ la ne de bɛ n kali kuranɛ la ne ye nkalon da la ni kuranɛ den 7 cɛ ala kana n ɲɛda kira kan ne de kun sɔrɔ o la kɛ o kun tɛ sa e ni ne dɔ ye su ma diya ye e ma fɔ k'i bɛ kuma de mɛn yan i b'i kulo ta ka se bi voilà ko pourquoi e y'o fɔ cɛ ɲɛna ko pourquoi ko mɔgɔ min ye ne furu ko a b'ale fɛ k'ale ma s'o la ko san kɛra ne la ko ne ma sɔn ka taa ko san kɛra ne la ko n'o ɲɛmɔgɔden wolo j'espère que olu prévu fana b'i bolo san kɛra ne la yɔrɔ min na cɛmanni minnu ye san kɛ ne la o den bɛ yɔrɔ min na j'espère que olu prévu bɛɛ b'i fana bolo ani ko ne cɛ ko k'a b'i fɛ i na n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ ka nkalon tigɛ k'a nɔrɔ o la ko k'a b'i fɛ j'espère que i ka téléphone kɔnɔ fɛ ko kumaw b'a kɔnɔ ou bien o delila ka fɛ ko kuma min f'i ye o enregistrement b'i bolo ou bien fɛn dɔ a prévu dɔ kɔni b'i bolo n'o prévu kɔni t'i fɛnɛ bolo ni diffamation ye don ni diffamation tɛ e fɛnɛ n'anw ka avocat b'o ɲɛnabɔ c'est pour vous dire que ni mɔgɔ ninnu tellement que juguya hɛni donn'u dusukun na jalousie dusukun lamini o de y'u bila ni erreur in kɔnɔ parce que ne yɛrɛ jɛnɛ kelen ne tɛ se ka sigi ka nin bɛɛ fɔ mɔgɔw kan mɔgɔ minnu bɛ yen k'i ye nin bɛɛ f'u ma k'i bɛ tila ka wuli tuguni k'i bɛ audace sɔrɔ ka courage sɔrɔ k'i bɛ wuli k'i bɛ ko dɔ ta k'olu sɛgɛrɛ fanga sira kan alors que e yɛrɛ ye fanga sɔsɔ kɛ alors que e yɛrɛ ye diffamation kɛ alors que e yɛrɛ ye injure publique kɛ alors que e yɛrɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma
mais e be ɲini i ta kɔ parce que ni e y'a bila i kunna ka ban ko justice ye de ta ye o de b'i bila ni erreur in kɔnɔ mais k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye nin ko in n'an y'a bila da mun na jeliw b'o ban Mali ma mais ni ne jɛnɛ tɛ se ka don Mali kɔnɔ n b'u bɛɛ invité mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i y'a jɛnɛ k'i delila ka ne jɛnɛ nini ne kɔni b'a f'i ye i k'a bila i kunna Mali justice fɛnɛ b'i ɲɛ aéroport la a bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo a bɛɛ sans exception maa maa ye ne nini aw ka vidéo tɛ ne bolo ye vidéo 3 ye n'o tɛ a bɛɛ ka ca ni vidéo 3 ye aw bɛɛ tous mɔgɔ tɛ nin cɛ in ka jɛkulu kɔnɔ ko min delila ka ne dɔgɔya ka nkalon tigɛ ka da ne la ko k'aw a vidéo tɛ avocat bolo wa k'a plainte ma kɛ a mɔgɔ tɛ yen aw t'u la ko fɔ ɲɛna an bɛ nin se fɔ a dan an bɛ nin se fɔ a dan mais ni ko kɛ kun yɛrɛ ko Kuyateba ka to yen Kuyateba hali sini n'a bɔra Diko kama n bɛ bɔ a kama hali sini kɛnɛ n'a bɔra Diko kama n bɛ bɔ a kama ni Diko ye ɲɔgɔn ye Diko ko k'a ka ci fɔ Malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna surtout anw kɔ kan mɔgɔ k'an ye baara mun kɛ Buwatagali la wallahi ko bɛɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye ko aw de ye force d'olu ma k'aw de ye force d'olu ma wa ko k'a fɔ aw bɛɛ ye ko wallahi ale Imam Diko mɔgɔ t'a kɔ kuma la awɔ a mɔgɔ t'a kɔ kuma la parce que ale ye mɔgɔ minnu kɛlɛ k'u dabɔ tulu la olu bilalen b'ale contre la mɔgɔ minnu bolo ko ni fanga bɔra IBK bolo k'a bɛ di olu ma n'ale ma se k'i sen don o ko la olu diminen b'ale kɔrɔ donc ale bɛ ni mɔgɔ 2 de bolo palon na k'u b'ale tɔgɔ tiɲɛ mais ala ye min don o ye wasa kɛ ko mais kuma minnu bɛ fɔ la ale yɛrɛ ma a tɛ foyi k'ale la tɛ je k'ale la parce que ale b'a dɔn ale Diko ye mɔgɔ min ale Diko ye mɔgɔ min ale b'o dɔn n ko a ma n ko Kuyateba bɛ ka kuma minnu f'i ma a ko jɛnɛ nin wulila a ye n dɛmɛ m'a ɲini a fɛ ma surunya k'a ɲini a fɛ ale de wulila a ye n tanu bi n'a bɔra tugu ka n dɔgɔya a bɛɛ kɛra ala ɲɛna a bɛɛ kɛra ala ɲɛna a wulila a ye n dɛmɛ ka n tanu a wulila tugu a ye n dɔgɔya a bɛɛ kɛra ala ɲɛna o ye Imam Diko ka ci ye ka fɔ ye mais a ka mɔgɔw bɛɛ bɔ ko a ye Imam Diko dɛmɛ Daniel Tonsego wa ka ko da o Daniel ko in a ka bɔ a k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye Daniel Tonsego ani a wolofa de tun bɛ ɲɔgɔn na Mamadu Ali Bacili ka Mamadu Ali Bacili to justice ministérielle la ministre de la justice la wagati min na a baarada tun tɛ foyi ye o la ne bɛ ninnu lajɛ mɛ yɛlɛw la ninnu ɲɔgɔnna sariya sɔsɔlaw tɛ ninnu ɲɔgɔnna sariya sɔsɔlaw tɛ k'a fa to justice kunna wagati min na n'a fa ka mɔgɔ min ye ko kɛ ou bien ni fa bɛ mɔgɔ min dɔn n'o ye kolankolon kɛ fa bɛ wuli de ka procureur de wele o le k'a ka procureur ba wele a t'o kɛ dɛ a bɛ taa procureur de wele yɔrɔw la k'olu ordre d'olu ma k'olu k'a kɛ tan olu k'a kɛ tan k'a sɔrɔ ministre man ka passer procureur misɛnninw fɛ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ passer procureur ba de fɛ i n'ale de bɛ kuma dɔw la a bɛ service dɔw ɲini procureur dɔw fɛ n'olu banna a b'u relever an b'o bɛɛ kalama a ye Bacili wele ka na a ye Kayi procureur ye relever kun min na a ka bɔ a ka kun fɔ a ye Kayi procureur wele k'o ka mission dɔ kɛ o y'a sɔrɔ a ka mɔgɔ dɔ minɛna k'o ka bɔ ka o ko k'o labila o ko a bɛ n bolo mais n b'a lajɛ n'a bɛ n bolo o ye dossier lajɛ o ko ko monsieur le ministre k'i ka mɔgɔ min n'i ko ne k'a bila k'a tɛ ne bolo n'a bɛ ne bolo b'a bila mais a b'a yɛrɛ de bolo a b'a yɛrɛ bolo mun na a b'a yɛrɛ de kungo bolo a yɛrɛ kungo a ye min kɛ a b'o de bolo n'a sɔrɔ a tun bɛ ne bolo ɲaman sɔrɔ n y'a bila o y'o min fɔ Bacili ma o ma bɛn Bacili ma bilahi Bacili y'a relevé aw ni ala n'ala kira cɛ ninnu de bɛna jɔ anw ɲɛ kɔnɔ k'olu bɛ sariya dɔn Bacili ka sariya ye min ye n'a ko min n'i y'o kɛ o de y'ale ka sariya ye n'a sɔnna min ma n'i sɔnna ma o de y'ale ka sariya ye n'a bana min ma n'i bana ma o de y'ale ka sariya ye Bacili arasa fa ninnu de bɛna u jɔ anw ɲɛ kɔrɔ k'olu bɛ Mali jɔ la k'olu bɛ Mali justice la clé a y'a fɔ a ɲɛna k'a ye Kayi procureur
ne aras bachiko ko dossier u be bolo billahi dossier u be on yere bolo awo ñogo wayba pour.com ñogo buruja pour ñogo buruja pour éduquer ñogo wayba.com ni mogo faw taw bi bolo yere fata be mogo bolo ani Daniel Tesongo blala ñogona muna u blala ñogona muna akmeni ko reke bachili kumen nege ka to ministre de la justice la akmeni bare nege ka to ka mogo wele ka ordre duluma anana bunga bu procureur ye Daniel saisi ka foko aka ministre bi ka minge kuti jenai ko ni affaire fefeta ka bi interfelo la Daniel Tesoko fene a wele ka ci dama Mali bebe Daniel do Daniel te do manamana kola che chife ate do manamana kola muso chife ore kele nana do Daniel ni bachili che donc Daniel ni diko tule nyogona adani pa ki mele ko kola kale be ka diko deme a diko deme la kute abeka Daniel akmeka Daniel kele ka da fadima ani ibeka ne ma fo yo ngobi mani bla ibeka ka missiona ni mana de onyela de pala kani dani madeli ka bo ibeka ka missiona aye Daniel deme aye diko deme pas parce que ko diko kadaire mais aye diko deme parce que aye profiter abo de ke kuma bew aye profiter diko de ka histoire fait ka Daniel kele afakama wa sura fani Daniel be kele tan fla fililla ani ibeka ni Daniel kumbe kele tan fla fililla parce que lui ordre mu di Daniel te soko exécuter surtout be ordre fait da bek mi namarato ordre na be boki jomale da ko Daniel ni dugo ga mangana ko ale dugo kale dugo deme kasoro galono abe dugo deme domina asoro Daniel tesongoni a wolo fate be kele tan fla filila a farala wolo fade ga Daniel kele mais abi Daniel kele togodi parce que Daniel kuma fani tienche abi Daniel kele togodi aye dugo kani soro o kera occasion ya bolo ka Daniel kele ne nali jo mogo maya ko mogo ma barake e wolo fakara ministre e ka boni chedo to e ka yamine e ka boni mogo do jamana faso chila do to ke wolo fa de la kamine maliki nana maliki e prévu ira malende mela kasonge e prévu ira malende mela maliki klekele madelika kasonge wole ki kana zomine me fak me kleka procureur wele ko kasabla kai procureur relevé kunjumena aye kai procureur relevé kunjumena e fa kɛra ministre aye mogo jumɛn e fa kɛra ministre aye cɛ minɛ au contraire ni zon minɛ ale kuma fɔ ko k'u bila de e fa kɛra ministre k'e to ni litina a delila ka faso zon jumɛn minɛ maliki nana don min na o dugusɛjɛ a ye zon minɛ daminɛ fo bi an b'o de kɔnɔ e bɛna mun de fɔ anw ye yan e bɛna mun de fɔ anw ye yan a y'a ka élément dɔ lamɛn i bɔra kunu pɛtɛ diko dala n'o de f'i ɲɛna i ko mobili dira diko ma mais diko ye min kɛ bubu ye i t'o fɔ dɛ diko ye min kɛ bubu ye i t'o fɔ dɛ awɔ diko ye min kɛ bubu ye i t'o fɔ dɛ diko de ye jamana tile minɛ k'a di bubu ma diko de ye jamana tile minɛ k'a di bubu ma Ni y'a mɛn bi bubu nunu kɛra millionnaire ye ni y'a mɛn u kɛra milliardaire ye ala ni diko sababu ibeka ye degere bɔ ibeka y'a fɔ promesse ta bubu ye k'a bɛ bubu kɛ premier ministre a tɛ bubu ko histoire ɲɛfɔ dɛ ka taa baga cɛma ka cɛ da don kuma la k'aw bɛ n'aw sigi réseau sanfɛ nangarabaya kuma la tɛ marché o de y'a to a b'a dɔn jɛnɛ ko jɛnɛ ma kalan ne ma kalan ne ye école kɛ fo baki min bɛ ne kunkolo kɔnɔ o tɛ ala aw ka kuyateba kunkolo kɔnɔ voilà a ye ala minɛ wa a bɛ n'i sigi réseau sanfɛ a bɛ Leo ka baara la a bɛ Bubu ka baara la mais ne de y'o f'i ɲɛna a tɛ marché e bɛ wuli ka na k'e bɛ Leo ka kɛlɛ kɛ k'e bɛ Bubu ka kɛlɛ kɛ e ma maloya un révolutionnaire mun bɛ wuli
ka faso cilaw ka kɛlɛ kɛ depuis Ala k'an da ne m'a fɔ e ɲɛna n ko taa Thomas Sankara ka livre ta i ka kalan tugun billahi ta Thomas Sankara ka livre ta e Thomas kuma suli wallahi Thomas Sankara tɔgɔ bila ka b'i da kɔnɔ i ye révolutionnaire kɛlaw bɛɛ kuma suli depuis Ala ka ne dan ne ma deli ka révolutionnaire kɛ ko min y'i sigi hali tile kelen ko fantanw tɔɲɔbaga ko k'a fɔ ko k'a cɛga ye kuma tɛ ka k'a ka chien berger e Bubu ka chien berger de Léo ka chien berger de Ibeka ka clown ka chien berger de tout moria billahi ne tigere e la de pala kan dan dans l'histoire de révolution nkile kele ma deli ka révolutionnaire ali un faux révolutionnaire billahi ma deli ka ye ko asigira ko ka jamana tɔɲɔbagaw fantanw tɔɲɔbagaw jamana cilaw détournement kɛlaw jamana nafolo dunbagaw jamana halakibagaw ka sigi k'a bulu tanu kuma tɛ ka kulu ka chien berger toi tu es devenu un chien berger ni min nana be wow mi mana wow e mamaloya segi ka taa Thomas Sankara ka livre ta i ka kalan billahi a kelen t'a kɔnɔ maloya da Ibeka ye promesse ta di Bubu ye k'a bɛ Bubu kɛ premier ministre Bubu a yalala a y'a fɔ famille bɛɛ ko a fɔra k'a bɛ kɛ ministre o yɔrɔ na dɔrɔn Ibeka ye avis changer a ye avis changer a ko Tiɛna Kulubali k'a b'o kɛ ministre ka degré bɔ o yɔrɔ de la Léo wulila a taara fɔ Imam Diko ye ko Imamu ko dɔ bɛ yen dɛ k'i ta an dɛmɛ a ye kuma lamɛn dɛ c'est n'a nana se a ka kalabanciyaw la anw b'a don a fond de la k'a ɲɛfɔ jamanadenw b'a faamuya n'o de fɔ n ko mana tɛ da mansin ɲɛ la bilen Léo de wulila ka se Diko ma a tɛ fin dɔ nin na a tɛ jɛ dɔ nin na a ko Diko ye Léo Bubu proposé c'est faux et archi faux Diko ni Bubu ni Ibeka de bɛnna k'a bɛ Bubu kɛ premier ministre Bubu fana yalala k'a fɔ bɛɛ famille bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔra k'a bɛ kɛ premier ministre o ma tɛmɛ wagatini kan Ibeka ye avis changer k'a fɔ k'a bɛ Tiɛna Kulubali k'a b'o de kɛ premier ministre kuma dɔnnen degré dɔnnen Léo de wulila ka taa Diko fɛ Léo talen Diko fɛ Léo de da ko Diko ma ko ko Imamu k'i ta an dɛmɛ ko sinon k'an bɛna malo dɛ k'i kɔrɔkɛ ye a fɔ Bubu ye ka promesse ta Bubu ɲɛna k'a bɛ Bubu kɛ premier ministre ko an y'a fɔ famille bɛɛ ye bɛɛ bɔra a kalama ko Bubu bɛna kɛ premier ministre ko i kɔrɔkɛ filɛ ka avis changer ko k'a fɔ tugun k'a bɛ Tiɛna de ka ye donc ko vraiment k'a kɛra maloya ye k'a bɛna kɛ maloya ye Bubu bolo a ye kuma lamɛn dɛ o yɔrɔ de la Diko ye Ibeka wele a ko an kɔrɔ e ye promesse ta an den ye k'i b'a kɛ ministre a yalala a y'a fɔ famille bɛɛ ye e tilala k'a fɔ tugun k'i t'a ka ye yɔrɔ mɔgɔ t'o k'i ka mɔgɔ la et puis il faut i k'i ka layidu timɛ o la Ibeka ko Diko ma ko a bɛna Diko wele 30 minutes kɔfɛ a ye Diko wele a ko Diko ma ke e ko n k'a ka ye wa Diko ko mais ne ko i k'a ka ye tɛ kuma ye o e de ko i b'a ka ye en premier mais i y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ en plus aussi a y'a fɔ famille bɛɛ ye u nana kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna ne y'i wele o de la n k'i ka layidu timɛ a ko non ni e ko n k'a ka ye n b'a ka ye e kama i b'a dɛmɛ wa
ni y'a k'a ye i b'a dɛmɛ wa Diko ko ni y'a k'a ye ne kama n b'a dɛmɛ kɛ ni y'a k'a ye ne kama n b'a dɛmɛ ani k'a fɔ ko Diko de wulila a yɛrɛ ye ka tagama ka taa fɔ IBK ye Bubu kɛ nin ye kana Bubu kɛ nin ye c'est faux et archi faux Léo de wulila ka se Diko ma ka tila ka Diko deli k'a ka kuma ni IBK ye pour que Bubu kana maloya e de bɛna bi k'e b'o Bubu tanu k'e b'o Bubu kɛlɛ i bɛ Diko kɛlɛ Bubu kama Léo de wulila ka taa i se Diko sigilen ma a m'a mɛn a m'a bɔ Diko ka mun de bɔ ka ministère la sani Diko ka taa Bubu ta k'a kɛ ministre mun na taa den dɔ ta k'a di IBK ma k'a kɛ ministre mɔgɔ kɛra ministre hali u ma defu kɛ an t'o kalama Mali kɔnɔ e yɛrɛ ma deli k'o fɔ wa han mɔgɔ kɛra ministre hali u ma defu kɛ n'a ye Diko ja denkɛ joli bɛ Diko bolo denkɛ kamalenkɔrɔ joli bɛ Diko bolo mun a m'olu dɔ proposer mun a m'olu proposer e bɛ n'i jɔ ko $30,000 mobili ko Bubu y'o di Diko ma $30,000 mobili Bubu kun bɛ $75,000 ta kalo o kalo grâce à qui jɔn y'a kɛ premier ministre Bubu ka sara kelen i yɛrɛ da de ko mobili min bɛ Diko bolo ko mobili finman in sara ko $30,000 $30,000 ye Diko Bubu ka sara moitié Bubu ka sara moitié o y'o de jɔn ye jamana ta k'a di Bubu ma Imam Diko jɔn ye Bubu kɛ premier ministre ye 75 millions par mois jɔn kun y'a to a bɛ d'a ma grâce à qui n'a ye 75 millions ta par mois grâce à qui mɔgɔ min ye jamana ta k'a di ma k'i kɛ jamana premier ministre ye ka jamana fɛn bɛɛ lajɛlen kalifi ma $75,000 kalo o kalo i b'o ramasser e ye $20,000 mobili san o tigi ye e ye fɛn ko ya cɛ kana Diko dɔgɔya sa Diko il mérite plus que ça venant de Bubu wallahi Bubu ma foyi kɛ Diko ye Bubu ye san joli kɛ premier ministre la kalo o kalo $75,000 $75,000 grâce à qui grâce à Imam Diko Imam Diko de y'a to n'a sera ka jamana premier ministre ya sɔrɔ wa à cause de Imam Diko grâce à Imam Diko $75,000 kalo o kalo a kun b'o ramasser c'est-à-dire o ni ko minnu avantage misɛnnin minnu bɛ yen an yɛrɛ bɛ b'o kalama an yɛrɛ bɛ b'o kalama donc k'e bɛna Diko tɔgɔ tiɲɛ ko $30,000 mobili mɔgɔ ye mobili bɔ Jeda BMW bɔ Jeda ka na a jɔ Imam Diko ka bulonda la hali sini sɔgɔma a tɛ cɛ yelen dɔn à part téléphone depuis aw ma wolo Imam Diko bɛ mobili sɔrɔ la Imam Diko bɛ mobili sɔrɔ la ko f'i ɲɛna Imam Diko delila ka jɔn deli ko woya i na n diyan cɛkɔrɔba dɔ do Imam ne do ni mɔgɔ min y'a santi k'a fɔ k'a y'i dɛmɛ ou bien i bɛ duwawu ɲini na i bɛ barika ɲini na a ko diyara ye n'i nana min d'a ma a b'a minɛ kɛ mobili 2 dir'e ma mun ne m'i ban k'a dɛmɛ mun ne m'i ban k'a minɛ mobili mɔgɔ min ye mobili 2 d'e ma e ye mun de service rando ye pour que o ka mobili 2 di e ma sinon mobili 2 dibaga caman b'o bolo mobili dibaga caman b'o bolo mun na a y'olu bɛɛ to yen ka n'a d'e ma n k'a y'a d'e ma kun ne kama mun ne fana m'i ban k'o minɛ ko mobili dira Diko ma mobili dira ma wa a y'a minɛ piyan mais Diko ye Bubu permettre ka 75 millions ta par mois Diko ye Bubu permettre ka sago n'a dɔngɔ kɛ Mali nafolo la tous les mois san joli i tɛ bɔ i k'o fɔ maliyɛn dɔ ye ko $30,000 mobili ni alors que kalo o kalo Bubu kun bɛ $75,000 ta Diko ka mobili moitié de ye Bubu ka sara moitié o de bɛ bɛn Diko ka nin mobili ni sɔngɔ ma ko f'i ɲɛna i nana ko Farabugu impôt k'o de bɛ kɛ ka saliya sara ko Farabugu impôt k'o de bɛ kɛ ka Diko ka saliya ni n y'o de fɔ saliya fɛnɛ n ko saliya n ko i ka baara kɛ ka t'i mago la sa
ngi ka baara kɛ ka t'i mago la kana ni lamɛn ngi ka baara kɛ ka t'i mago la kana ni lamɛn ni salaire ma sara ni an ka impôt ye donc a bɛ sara ni Amérique impôt de a bɛ sara ni Amérique impôt de ou a bɛ sara ni Chine impôt de a ti faso ka baara de la awɔ a bɛ faso ka baara de la donc n'a sara ni farabugu impôt ye kɛ o y'o bannen mais bi sali a y'i ɲɛfitɛ den fila la voilà n'i kun y'i kilen k'i kilen n'i kun b'i gɔlɔn i yɛrɛ kun bɛ baara sɔrɔ i kun bɛ bɔ nin ko in na ka kɛ ministre o e b'a fɔ ko Diko ye mɔgɔw don baara la a tɛ mɔgɔw don baara la mun na Diko tɛ mɔgɔw don baara la mun na i wulilen do bi k'i bɛ mɔgɔ min tanu n'o ye Buye ye Buye da ko diɲɛ bɛɛ ma ya k'ale de ko Karimu ka kɛ député k'ale de ko Karimu fa k'a to yen a ka kɛ député i tɛ ko tanu biya i tɛ ko tanu biya Diko kelen de ye mɔgɔ kɛ ministre ye Diko kelen de ye mɔgɔ kɛ député ye Diko kelen de ye mɔgɔw don service kɔnɔ Mali mɔgɔ ba jumɛn bɛ ko min ma deli ka mɔgɔ dɔ don fɛn dɔ kɔnɔ o bɛ yan o bɛ yen nɔ e bɛna mun de fɔ an ɲɛna an bɛɛ tɛ maliyɛn den ya ka Karimu place di Karimu ma jɔn y'a kɛ Buye tɛ i tɛ ka Buye tanu biya mais n ko Buye de ye Karimu ko ye o ma dogo mɔgɔ la o m'o de fɔ a n ko politicien bɛɛ bɛ wuli ka taa Buye fɛ yen mais a si tɛ fɔ diɲɛ na ko Buye ye politicien ye mais Mali politicien tɛ yen ko min tɛ taa Buye fɛ yen Mali politicien tɛ yen ko Buye ma min dɛmɛ mais a si t'a fɔ ko Buye bɛ ta bɛ ta bɛ ta aw bɛ se Diko de la aw ka molobali a b'a fɔ k'a b'a ta ka kɛ Diko de la hɔrɔn kolon ninnu diɲɛ don o don avion bɛ jigin ka yɛlɛ la Buye ka bulonda la diɲɛ don o don avion bɛ jigin ka yɛlɛ la diɲɛ don o don avion bɛ jigin ka yɛlɛ la Buye ka bulonda la élection mana kɛ flagrant malien politicien bɛɛ bɛ taa flagrant ka taa fɔ ko Buye k'u dɛmɛ flagrant wa Buye bɛ mɔgɔ désigné k'a ka mɔgɔw ka voter nin ye flagrant Buye n'a jamais caché mais aw t'a fɔ diɲɛ na k'o ye politicien aw b'a fɔ ko Imam Diko de politicien élection jumɛn kɛra hali ni élection mun bɛna kɛ politicien tɛ yen ko min tɛ taa fɔ Diko Buye ye ko Buye n dɛmɛ wa Buye bɛ bɔ flagrant k'a fɔ bɛɛ ɲɛna n y'a fɔ ko ka karisa dɛmɛ a ye Buye ka kutubaw la ye vendredi don Buye ko ko kɛ politique ma a b'a bɛɛ fɔ mais jamais de la vie aw tɛ bɔ k'a fɔ k'o ye politicien ye o min b'a ta fɔ visa a tɛ bɔ k'a fɔ diɲɛ na k'o ye politicien mais aw bɛ baga Imam Diko de ma k'aw ɲɛ b'o la Ala bolo ko mɔgɔ t'o bolo ko k'o défend parce que ko o bɛ ta mais ne y'o de fɔ aw ye bɔgɔ kolon kelen b'a dɔw la bɔgɔ kolon kelen b'a dɔw la maliyɛn den jumɛn bɛ yen ko Buye ma ko min t'a dɔn k'a fɔ ko Buye bɛ mɔgɔ désigné ko kɛ nin kana kɛ nin Buye de ko jamais de la vie ko Buye kana kɛ nin o tɛ politique ye o da tɛ gouvernement kɔnɔ o da tɛ politique ye an ka mɔgɔ baw de an b'u bɛɛ bonya mais n'aw nana k'aw bɛ dɔ ta ko ka dɔ la gosi o ye nafigiya de y'aw fɛ Buye y'a fɔ bɛɛ ye k'a ko mɔgɔ min kan ka kɛ min ye i bɛ k'a ka gouvernement kɔnɔ mɔgɔ min man ka kɛ min ye a y'a bɛɛ fɔ ka Karimu kɛ fɛn ye Mali politique kɔnɔ Buye de y'a fɔ a t'o ta fɔ bi nafigi ninnu a t'o fɔ bi aw bɛ taga k'aw bɛ Diko ta Buye ta k'aw b'o kɛ ka Diko gosi mɔgɔ min ka politique dalen bɛ kɛnɛ kan yɛrɛ ko maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn o ye Buye de o tɛ dogona ko yɛrɛ parce que Buye yɛrɛ m'a dogo a y'a ta fɔ visa a ma dogo mais a t'o fɔ dɛ ko Diko ye nin don yan fɛ Diko ye nin don yan fɛ Buye ye mɔgɔ dama mun don fɛn mun na a ka ca ni bana si ye a bɛɛ dɔnnen don a b'a fɔ nin tɛ kɛ wa a tɛ kɛ mais i ko farabarakaw ka impôt dɛ olu tɛna sɛnɛ kɛ dɛ dugu joli jenina ka IBK to fanga la dugu joli Garabali jenina yan e taar'i jɔ k'u lajɛ Garabali jenina yan
ka garabali daga kolonci ka flengolonci ali taga yoro te garabali mɔgɔw la Jeme Kante n'a ka mɔgɔw olu le wulila ka taa SOS demande ye e ka jɛkulu in taara mun kɛ foyi aw bɛ se mun na mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ buruja aw bɛ se o dɔrɔn de la e delila ka mun concret kɛ sani ka taa plainte donner kama munna i ma taa plainte don Mali zone kama munna aw ma avocat former n'aw ye dossier min ta aw yɛrɛ ka wuli k'o dossier abouti n'aw ka propre moyen ye aw bɛ se k'o kɛ o m'o fɛnɛ révolution dɔ ye mais aw bɛ se yan aw bɛ sigi dɔrɔn la dabarabaya kɔ mɔgɔ menace fu kɔ. Et la population malienne de 18 ans, le peuple malien vote. A ye min fɔ Aïdara ma ko Aïdara tɛ dɔwɛrɛ la baya feere kɔ u nan'u jɔ yan ko ne de ye Aïdara dɔgɔya ko Dani de ye Aïdara dɔgɔya olu bolo ko dɔgɔyali dan ye fanini banini de olu ko dɔgɔyali dan ye fanini banini de mais olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba Aras Bachi yɛrɛ bɛ ka min fɔ Aïdara ma a y'a lamɛn donc n'aw bɛ ka boli k'aw bɛ t'aw dogo Aïdara kɔfɛ ko Aïdara y'a fɔ a ka mawuludu la k'ale ma deli ka mɔgɔ don baara la Mali dugukolo kan k'aw bɛna bi k'aw bɛ Aïdara fɛnɛ tanu aw tɛ diɲɛ kalama ne m'a fɔ aw ye n ko aw tɔ kun tora kɔni kelen de kɔ kelen dɔrɔn de tun bɛ Mali kɔnɔ aw ma min mɔ a y'o mɔ ka ban o ye Diko ye aw ma kɔ kelen min mɔ dɛ o ye Diko dɔrɔn de kun ye aw y'o fɛnɛ ka kɔ mɔ aw bɛna k'aw bɛ mun de fɔ maliyɛndenw ye bɛɛ tigɛrɛ aw la mɔgɔ fɔlɔ min ye Aïdara neni ka Aïdara buruja ka Aïdara kɛ fɛn bɛɛ o ye Aras Bachi de n ko ale de b'a kun minɛ n'ale ye tasumani don anw de tun bɛ bɔ k'a tɔ ɲaga hali ni ko i t'a ɲaga i bɛ wele fo Mali la k'a f'i ye ko Arasa ko k'i k'a kɛ tan k'i k'a kɛ tan k'i k'a kɛ tan ale de fɔlɔ bɛ bɔ fɔlɔ ka i buruja ka sɔrɔ k'i di anw ma anw b'i fara fara k'i gulon mais ni y'u yɛrɛ ɲininka ko ne bɔra ko ka kan bɛɛ lajɛlen fɔ Aïdara ma Arasa ye min fɔ Aïdara ma a ye n'a lamɛn n'o fɔ aw ye o aw kunkolo tiɲɛnen don a ye n'a lamɛn ko Aïdara ka mawuludu tɛ foyi ye baya feere yɔrɔ kɔ ko Aïdara ka mawuludu tɛ foyi ye ko ka taa baya feere ko ka nasijiw feere aw ni Ala n'Ala kira cɛ aw bolo ko Aïdara ka mɔgɔw Arasa ye min da Aïdara kan aw bolo ko Aïdara ka mɔgɔw ɲinɛn'o kɔ ne b'a fɔ aw ye n ko aw kɛra c'est-à-dire aw kɛra bɔ fu safu de ye quoi parce que aw bɛ mɔgɔw kɛlɛ ka tila ka taa kolokolo la kolokolo mansiniya la maa si t'i kolokolo la aw de bɛ kolokolo mansiniya la bɛɛ tigɛrɛ aw la a y'a lamɛn. Buyaka jama min bɛ yan o jama ba sigilen samɛli u bɛ ko dɔn c'est-à-dire que jama in ba sigilen u ladamunen don u kalannen don u bɛ kuranɛ kalan wurudi b'u bolo u bɛ Ala tɔgɔ wele don o don a n'anw ka mawuluduba jamakulu tɛ kelen dɛ Buyaka jama ni mawuludu jamakulu tɛ kelen mawuludu jamakulu ye jama de circonstance de ye tubabukan na o kɔrɔ c'est-à-dire que ko min bɛ kɛ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a kɛ n'o ko banna bɛɛ bɛ t'i ba Buyaka o ye du de ye o ye kun kelenna de ye u gulonnen tɛ ko la u gulonnen bɛ taabolo de la aw fuma ko tiyamɛ n'u ka wurudi don Mali cadre ba tila bɛɛ b'a la olu bɛ zawiyaw kɔnɔ u b'u ka wurudi kɛ u b'u ka aladeli kɛ u kalannen don u ladamunen u bɛ ko dɔn ani kulu min bɛ bɔ nin su mawuludi su an bɛɛ bɛ bɔ e bɛ caman kɛnɛ kan i t'a kɛ jenbere feerelaw bɛ yen ji feerelaw bɛ yen parikɛw bɛ yen nasiji feerelaw bɛ yen baya feerelaw bɛ yen ferni feerelaw bɛ yen mutaha o feerelaw bɛ yen layila a bɛɛ dɔ bɛ yen a ta mutaha bɛɛ n'i ta gosi ka taa mais kala b'a bɛɛ fura don ni karamɔgɔ a takbir a bɛ kule a takbir ji bɛ yen bɛɛ n'i ka gosili kɛ bɛɛ n'i ta bɛ taa so karamɔgɔ n'a ta bɛ taa parikɛtigi n'a ta bɛ taa so tiga feerela la ta bɛ taa yugu feerela la ta bɛ taa baya feerela la ta bɛ taa wusulan feerela la ta bɛ taa so a bɛ fɔ de ma ko cours de circonstance aw yɛrɛ mɛn yan aw yɛrɛ mɛn yɔrɔ aw yɛrɛ mɛn yɔrɔ voilà a y'a mɛn yɔrɔ a y'a cɔ ta n bɛna fɛn dɔ k'a la sisan 2 secondes. A y'a cɔ n bɛna fɛn dɔ k'a la yɔrɔ aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ
À la main. On dit la population malienne de 18 ans. Mais le peuple malien qui vote, c'est ça. Bouyeka Djama Mimea. O Djama Basigile ou Samele ou Bekodo. C'est-à-dire que Djama il Basigile ou Landamoune ou Kalane ou Bekourane Kala. Ou Be Ala Togo le Dongodo. Anongo Mouloudou Ba Djama Koulou Teklene. Bouyeka Djama ni Mouloudou Djama Koulou Teklene. Mouloudou Djama Koulou est Djama de circonstances de Togoukana. C'est-à-dire que comme il me quand même nous sommes en train de bana bébé tiba. Bouyeta. Oui, doudi, oui kungelenati. Oulonete kola, oulonete tableau là. Au fond que tu jamais nous ka wurdido. Mali kadri ba kla be bal. Lu be zawiya ko no buka wurdi ke buka ala delike. U kala nendo. Ula damune u be podon. Ali kulu mi be bo ni su. E molodi su am be bo. Ebe chamala kene ga taki jinbiri ferelaw be ji ferelaw be parquet be nasi ji ferelaw be baya ferelaw be verni ferelaw be mutaha o ferelaw be laila abedo be attaque mutaha be ta bushi kata me kala ba be fulado ni karamo o atakbir amne kula atakbir jibe be ka bushi ke be ta be taso karamo na tabeta parquet na tabeta so Tika ferla la tabeta, you ferla la tabeta, baya ferla la tabeta, vous allez ferla la tabeta so, il faut de ma cours de circonstances. O ningu ebue, ningu aidara ani shwala baya ya mutaha ani hatakbir, jombe atakbir fo, jombe atakbir fo, o te haidara ya. Donc, je vais la commuter. O te shwala baya ya. Me video ni joya wa. Parce que shukura. Me video ni joya. Fin chama ne bembolo aka. N'yara doire télécharger. Attends. Et la population malienne de 18 ans, le peuple malien qui vote. La population malienne de 18 ans, le peuple malien. Ça a fait nous enregistrer. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que bon. C'est largement suffisant, quoi. Sinon, je crois que c'est arrêté total. Malikona, n'y a que des moralités qu'elle a fouillé. Mais c'est la justice, Mogolankulo, Blomina, Brouti. Hali Brouti, Halaka tout qu'on a pas arrêté à proposer qu'à la ministre. Hali Brouti 2 mois, faut qu'on en fasse à des, quand Fayen Galontikelay. Nous qui veut se casser le Brouti 2 mois, faut essayer. Quand on a battu à des, qu'on bat le Galontikelay, tête d'une gonoya. Hala Foumso. Mais on est bon à Malikonoya. Karim Keta be o joro mina ambado enquête de moralité comme inde mo mo ka Karim ta balma en na ala kama 2015 milliard keme fla ani milliard biolo fla ani ko o de taraka de Karim ni chemama koka camion sang katkati sanga di sosuma ka dumuni ñuman duma ka fini sanka duma 2015 milliard keme fulani milliard bishigi ninko nya 100 milliard keme saba ani milliard mugan ani ko de dilendu million ba kele sikoroma keme saba ani mugan 320 milliards pour étaler ka di Karim ani ministre de la défense mo quand à juin kalo kle folo et janvier kalo kle folo ka seni kalo ina Moko Kemes, tout de Sarah Malikono. 500 personnes ont été assassinées. Au Klobenawa. 500 personnes ont été fakara. Sur la simi Sarala, Breta de sur la simi Kemes Sabala. Donc, on doit sur la soube frais, qu'on limo et qu'on lézard. Normalement, ni Karim Bek Malouya, à Dakana, toi la commanda, toi et Sankele, quand desera. Ka dumuni de sirasuma ka desera ka pikapu nyuma de sirasuma ka desera ka marfa nyuma duma ka desera ayere ni mede ni ras bachi kele ni bora kana ko on bi ka Karim kele juguyala
ni aras baci kelen ne be Karimu n'a fa ka kɛlɛ la kula ale tɛ fara ka bɔ Imam Diko la ale yɛrɛ dafilɛ k'a fɔ ni miliyari minnu donna Karimu bolo kɔnɔ ko ka armée dilan pour que Mali ka se ka kɛ jamana ye u dɛsɛra k'a kɛ mais e ma maloya k'e bɛ n'i sigi k'i b'olu ka kɛlɛ kɛ e bɛ mun kɛlɛla ni Diko ye e bɛ mun kɛlɛla ni Diko ye Diko ko i fa de ka bɔ fanga kɔnɔ wa a ko i somɔgɔ jumɛn ka bɔ fanga kɔnɔ wa a y'i fa de gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ wa a y'i somɔgɔ de dabɔ tulu la wa mais pourquoi e bɛ bila Diko la k'e ti fara ka bɔ Diko la donc ni min ma ɲi jamana kɔnɔ e dɔrɔn de n'a ka kan ka fɔ mais maliyɛn den si ma kan ka fɔ ne m'a f'i ye n ko Diko ka surun maliyɛn la nin ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ Diko ka surun maliyɛn la nin ye e de bɔra yan nɔ ka maliyɛn den bɛ encourager ka maliyɛn den bɛ su ka bila IBK la ka maliyɛn den bɛ encourager i yɛrɛ bɔra nin audio in kɔnɔ i bi k'a fɔ ko a ye n lamɛn maliyɛn denw kelen k'e lamɛn tuma min na e b'i cu ni maliyɛn denw ye o tuma anw y'a f'e ye ko anw bɔnna ni takula fara de y'an somɔgɔw kɔ anw tɔɲɔbaga anw lajababaga anw mɔgɔ min y'anw kɛ fantanw ye ko anw ka wuli ka tɛgɛrɛ fɔ olu kunna e kama e y'o daraja bɔ min e y'o daraja bɔ min ni min ma sɔn o ma ko e b'o kun tigɛ ka b'o kanda la ni min ma sɔn o ma k'e b'o wele tribunal la ni min ma sɔn o ma k'e b'a fɔ ko e bɛ fɛn dɔ ko o ta k'o sɛgɛrɛ nin bɛɛ bɔra mɔgɔ kelen de da kɔnɔ un révolutionnaire qui dit tchoucha un révolutionnaire qui dit tchoucha o t'e ta ye anw y'a fɔ an y'a to a la anw y'o de fɔ sa n ko anw y'an fa denw ye wala anw y'anw ko a ba IBK 2016 wa anw ko a ba IBK 2020 e de ko a ba IBK ka tila ka na bi ko vive IBK ka nin bɛɛ fɔ Karimu ma ka tila ka n'i ɲɛ jɔ maliyɛn denw ɲɛ la tuguni ni c'est-à-dire ni adamaden kunfinw t'e kɔ ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka mɔgɔ qualité jumɛn bɛ e kɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka mɔgɔ qualité jumɛn bɛ e kɔ k'e su la c'est-à-dire olu ti kunfinw yɛrɛ ye quoi tɔgɔ t'olu la de e bɛ se ka bɔ cogo di k'a fɔ ne jɛnɛ ye k'a fɔ maliyɛn denw ye ko Karimu y'anw ka miliyari ta k'a kɛ manamana ko ye ka tila ka n'a jɔ tuguni ko ni preuve b'anw bolo Karimu contre la ko anw bɛ ka bɔ n'o ye k'o fɔ ko sinon k'anw ta ye juguya fu de e bɛ nin fɔla a ma don min na donc e ta kun ye mun ye donc e bɛ ka nin fɔ don min na anw ye k'anw ka wuli k'anw dusu kasi ka wuli wa a ka nin video ninnu daminɛ a yɛrɛ dabara b'a fɔ dɛ ni fura bɛ mɔgɔ min bolo i ka fura ta dɛ kibaruya ɲuman tɛ n da bi dɛ kibaruya ɲuman tɛ n da bi dɛ maliyɛnw kibaruya ɲuman tɛ n da bi dɛ e bɛ nin fɔ don min na k'anw bɛ entraîner ka don i ka sali histoire kɔnɔ k'anw bɛ entraîner ko jamana jɔ ka tila ka n'i cunanw ye bi k'e bɛ tila ka n'i ɲɛ jɔ anw ɲɛ la ko anw de ye Karimu jugu ye ko ni Karimu juguya tɛ ko foyi t'o ye ko Karimu ma deli ka foyi kɛ e dun ne mɔgɔ kelen bɛ ka nin bɛɛ fɔ e de mɔgɔ kelen bɛ k'a fɔ k'an ka miliyari dira Karimu ma k'a ma k'a kɛ cogo ye e de mɔgɔ kelen bɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ fagala diɲɛ don o don e de mɔgɔ kelen bɛ ka nin bɛɛ fɔ e de bɛ n'i jɔ anw ma bi ko farabugu ka kɔn farabugu ɲɛ dugu joli cira IBK tile la ka kɔn farabugu ɲɛ sɔrɔdasi joli fagara IBK tile la ka kɔn farabugu ɲɛ fɛn joli kɛra IBK tile la Karimu dabara ko ya ko a tɛ se ka na ni sɔrɔ mɔgɔ su ye i ma bɔ k'a fɔ ko Karimu félicitation k'o bɔra ko ka tiɲɛ fɔ e b'a fɔ ko anw ka impôt k'o bɛ ta ka di Saliya ma Karimu y'anw ka impôt ta ka taa don sungurubaw la Espagne i ko k'i tɛ mɔgɔ dossier la ko n'anw min ma compta ko ni anw bɛ min kɛ anw k'o kɛ e m'o fɔ wa Karimu y'anw ka impôt ta ka taa don sungurubaw la k'anw ka impôt ta ka taa don gulɔ la k'anw ka impôt ta k'a kɛ manamana ko ye i yɛrɛ ka kuma i ka kuma dɔ bɛ yen n t'o jɛ bi mais n'i bɔra n bɛ bɔ n'o fɛnɛ ye i yɛrɛ dabara bɛ k'a fɔ o kɔnɔ ko maa minnu bɛ fanga kunna k'u ti dɔwɛrɛ la musoko janaya gulomi wisikimi manamana ko i yɛrɛ dabara bɛ k'o fɔ Karimu ye maliyɛn denw ka impôt ta ka taa n'a ye Espagne k'a don gulɔ la k'a don sungurubaw la n'a fɔra k'i ka mɔgɔ dossier la ko i tɛ mɔgɔ la
iti sama ka bɔ andala ko farabu iti sama ka bɔ andala ko farabu depuis ala k'e da e delila ka farabugu kɛlɛ kɛ mɔgɔw nana da garabali kɔnɔ yan mun ma wuli ka goloki ni kulusi bɔ ka kɛlɛ kɛ i bɛ ka fɛ mɔgɔw nana filaw nan'u da garabali kɔnɔ dɔngɔnɔw nan'u da ɲamana filaw bɛ garabali kɔnɔ falajɛ dɔngɔnɔw bɛ ɲamana i tile kelen ta di jɔw la k'u lajɛ i tile kelen y'o k'i kunna doni e min i jɔnw da la ko farabugu ni farabugu ma libéré i tɛ taa libéré fichez-nous la paix ko farabugu on s'en fout min bɛ farabugu i tɛ taa ɲɛɲini k'a dɔn balo min dira farabugukaw ma i bɛ ka tile la jamanaw brûlé la i bɛ ka delila ka taa hali malo tɔni kelen d'u ma n'a bɛ taa miliyɔn kelen de di dugutigi ma k'i kɔ don nin denmisɛnninw bɛ k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ i t'o fɔ dɛ e bɛ kɛlɛ min bɛ i b'a ɲɛdɔn i b'o dɔn ka tɛmɛ maliyɛndenw bɛɛ kan i k'i sama ka bɔ an da la mais ne y'o de fɔ Maliki Jaw ɲɛna n ko aw kana nin wele dɛ Maliki Jaw ko k'olu yɛrɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ la o k'olu ɲɛ tɛ mɔgɔ la Maliki Jaw ye min fɔ n b'o fɔ n bɛ bɔ kuma kɔnɔ Maliki Jaw ko jɛnɛ n'a y'anw ja billahi n'a y'anw ja an bɛ manière force ta ni maliyɛn caman ye mais a ko est-ce que c'est ça la solution mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ fanga kunna o de la a ka mɔgɔw sigilen don ko a b'a dasago fɔ la ko n'u ye cɛ k'u kana maga la ninnu ye les hommes intègres de ye quoi ninnu intégrelen de don c'est des hommes intègres a ko jɛnɛ teni bɛ ne la mais ne tɛ teni ta ka baara kɛ n'a ye ne bɛ hakili ta ka baara kɛ a ko n'a y'anw ja an bɛ se ka ko caman kɛ bi a se b'an ye mais est-ce que o de ye jamana jɔ ye i ka mɔgɔ éduquer ni kunkolo ye o ka fisa i ka mɔgɔ éduquer ni violence ye parce que n'i tɛ yen don min na i bɛ éducation min don a la a bɛ ban a bɛ taa anw bɛ fɛ ka jamana in bila sira min kan hali n'anw taara jamana in kana bi o de y'anw ka objectif ye o tɛ se ka kɛ f'i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ adamadenw faamu sinon mɔgɔ caman b'a fɔ la ko sɔrɔdasiw bɛ fanga kunna mais anw tɛ fɛ k'an ka teni ta an ka intention tɛ wa an tɛ na kɛ wa a kɛtɔla tɛ anw bɛ jamana in bila sira de kan sira min ni anw taara Allah a tɛ bi dingɛ kɔnɔ wa a ko ma jɛnɛ mɔgɔw ɲɛ b'a la changement foyi ma kɛ non n ko nisɔndiyara de quoi a ko changement foyi ma kɛ fɔlɔ a ko jɛnɛ i b'a dɔn changement bɛ kɛ yɔrɔ min na CNT kɔnɔna la assemblée kɔnɔ changement le vrai changement a bɛ kɛ assemblée de kɔnɔ mɛ nin fɔ Kuyateba n'a ka kodɔnbali ninnu ye an minnu sigilen don n y'o de fɔ ye badenya la pɛtɛ i b'a fɔ k'aw ɲɔgɔn tɛ c'est à dire mɔgɔ kunkolo mɔgɔ i m'a ye mɔgɔ t'aw jaabiya parce que adamadenw sɛgɛnna aw ka nin manamana ko ninnu n'aw ka nin kodɔnbaliya ko ninnu n'aw ka nin yɛrɛɲabaliya ko la o la nin bɛ bɔ k'a ta fɔ mɔgɔ t'a jaabi parce que kodɔnnaw sɛgɛnna ale ta in na bɛɛ y'a faamu bɛɛ y'a dɔn ale ta ɲinina de chien berger de don ni mɔgɔ min y'a wele k'a bila min na mission min na a b'i ka mission kɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ chien berger de don ni mɛtiri dɔ y'a san o bɛ tila k'a feere nin ma dɔ b'a feere nin ma bɛɛ y'a dɔn n'o ye maliyɛn den bɛ tigɛ a la ka ban mɔgɔ si t'i dakɔnɔ ji tiɲɛ a la tuguni Maliki Jaw ye nin de fɔ ne ye a ko jɛnɛ ko changement foyi ma kɛ fɔlɔ ko changement foyi ma kɛ ko en réalité ko foyi ma changer fɔlɔ ko fɛn bɛɛ bɛ changer assemblée de kɔnɔ ni maliyɛndenw sɔnna k'a fɔ président sara a ka ca dɔ ka bɔ a la dɔ bɛ bɔ a la ni maliyɛndenw ko parti politique hakɛya min bɛ Mali kɔnɔ ko a ka ca ko dɔ ka bɔ a la dɔ bɛ bɔ a la ni maliyɛndenw ko avantage mun bɛ kɛ nin na o ka bɔ a la a bɛ bɔ a la ni maliyɛndenw ko immunité min bɛ yen nɔ n'o kan ka wuli ka bɔ yɔrɔ min kunna service mun na mɔgɔ min kan o bɛ wuli ka bɔ o kunna maliyɛndenw qui vont décider anw tɛ foyi décider maliyɛndenw place la an bɛ taa CNT in de la
bébé ta assemblée de kono abeta nyana boyeli parce que fo en febe ka ke ni ko ibe bara o barake ibita soro shara do be ki bloquer ibita soro shara do be ki bloquer pour que an yere ka se ka barake nogaya nga barala changement nga ke fem bela jele nga ke an bébé nyo soro assemblée de kono na yi nyogo soro yi malien dom be fo ka jamana ka ke jamana qualité mi malien do de bo fo donc na on desara ko de ka be fo ça no ko on ma barake mais sinon attends na mawa papa ka manyana bo fo ni maliki njaw kuma kandi ko me ka fo be force ta ka mo segere on mana force kama on nana ka malien do libérer mo be ka on critiquer bi wallahi an kelo keleni ku me se ka tonna mais ne maliki yo de fo bela jele ko marfate mo faka ko marfate mo faka an be forona an be ku me forona an be gerike marfate mo faka ako jene afo malen do yo ko marfate mo faka ay ala de be mo faka billahi marfate mo faka sino on ye ni bara minke an be ku me se ka to ala kelengele an be wuli domina kan be malen do libérer an be ku me se ka sa an be tout sans exception an be ku me se ka sa mais on y'a fo on be saya koro do ni malu on ye serment de ke on woni jamana an ta to cheshibulu an ta to muso shibulu an ta to bingali kala bulu o kara malen de o bora konona na o bora konona na o bora kokana na o malen de fara koka mogo ka on tini jamana to mogo shibulu ika détruire o la ya nga responsabilité uta anya ya nya mogo tiga ta anya ta wa ala na utungarange u sababu wa maliki njaw ko ka fo ye ko ala ni aw tungaran ko sababu ay wuli ka jomi keni tagalina o le wulu ere jajo ka kla ko lu détermina lu détermination mi soro ala ni aw sababu o re ato bi ulu wuli la ku joro la ka malendo kuma bo bi na yan sigi ka Côte d'Ivoire kechowe kan sigi ka lagne bi la hambado ka foko male jamana barka mai ala e malendo kisini masakru nema ala ni jon sababu diko ala ni jon sababu ni demisen nunu yu beyi je responsabilité ko ora to bi mali kishiranima ambolo dinge kono ali kuyate bete miri ete tashi ka fo ke nyoko kanga jamana kerefelala Guinée komi meka wuli komi meka ke mogo la eno eti miroma ni kumeseka kanga jamana kono ala yan kishoma eti miri bi Côte d'Ivoire mime ka taka Côte d'Ivoire segere eti miro ma ko ni kumeseka kanga jamana kono ala ya barika ka ambo dinga kono ka ambo kololo kono ole de réjouir kanadi konyana mai mime seka jamana construit ebe chien berger la ko leo ebe chien berger la ko bubu ebe chien berger la ko karimu ebe chien berger la ko ibeka tout moria mais ikani kule bainte papa kabo imam dikola ali sini sogoma arambe minena imam diko ka blondala ali sini sogoma arambe minena imam diko ka blondala e kani chien berger ya kuleinte papa kabo imam diko ka kula ibe ka daba mi kama ko imam diko to be chien ali chemite o teseka imam diko ka foye imam diko ye ablala edi mogami che sans saba ibeka ablala edi ibeka che sans saba ayi boki bi foki tonda buguri la I wulile mola bagato kila ka ta ko ka chien berger ka kila ka ta ko ka chien berger mama mana na ibo de la wo la tento mais imam dugo wila ibeka kama dogo 2 mois aya bokabi 2 mois aya bokabi barka mbe imam dugo la e desara dugo la e desara ibeka la sans saba ibeka ka barka maseka e maseka ibeka la bi barka mbe ibeka ko tiko wa barka mbe diko fene ko te ibeka ko donc e desara ibeka la ebe se imam diko la wa ali samedi do anga trophée mondial be takadama imam diko be décorer samedi e sananinge ka Mali be sionné ka sananinge ka Europe sionné ka sananinge ka Asie sionné ka États-Unis sionné ka ta dien fambe ka ke totoye ka ke nyine ka ke messie ka ke fen bela jele ko ibeka mayo ibeka balika temewa diko wulila kalo flya galonga be eta do ka foko barika bolani eta do ka foko barika bolani eta do ka foke ka toko tiente foi ko la ala ke ere to alibi diko kelelila parce que ma machi kele ko ala mo yele ne kera mama fere ala balaji ne kera mama fe ala bolaji
e mana ke mama fe ala bolaji iye fambe sione o ye ibe ka balika ke président ya ibe ka kera président mais diko wulila kalo fla ya galo ngabwe ne mo fi ngo barika be diko ko e be wuli ke be diko to ko chien ke be diko ke imamu politicien bogode ne be mali kono mais bi ko lu tanu yambi sinon buye mata dogo mogo shila buye mata dogo mogo shila wa ali shini sogoma avion be jiginga wulila nyono ubita do utade la aish ubita de katu soloma du be ke fanga ubi fanga soro chogomina ministre mogo munu be ministre no fe be klenga tuka CV di buye ma munu be fanga ke mali president be klenga tu mogo do u jigi seme buye la pour ko be seka ke mali president o do wolente malende shilo o digelente malende shila donc diko kelente imam politicien aw be ka imam politicien chama demebi mais be aidara ni ko kibina kibe aidara le demebi aidara ka mogo tikeli la ko wa ali buye ka mogo tikeli la e de folo bora no ko buye de shootarata Côte d'Ivoire ko kana noye anga mali aviona ko ke scandale e buye bolo mu ya to buye ko ka tefegi ya nyela de fo ka ta dugukolo meleke ki ya de shu doya ka tefegi ya nyela fo ka ta dugukolo meleke ça dit no fe e yana sa kuyate ba mo nge to kuntura koni kelemi o mo khaba o ku ye dikodi no te malien dembe kele e de dako ko pourquoi ko mali avion tarata ko kata buye de shuta kana loye ko kuma ko buye de shuka ko sani malien de to ya ko malien de be sa Europe ya ko be sa France u be sa Suisse ko na fara ko lu shuka na ko mali te soma ko me ko mali be wuli ko kata buye de shuta ko muna buye yi kalo done ki ya le de shu doya ko fo kata dugukolo meleke ka te kife ora tu itara nyono domna buye ko ku kanina nyira nyona buye na bamako ni ku ye che itake e ba fo ko ke ko digo ma ke beta digo ke beta ka foli ke digo la ko digo maso abeso munila e na digo ye nyona digo be ninjugu fe digo be mu fo ninjugu digo be mu fo ninjugu mo sara digo ka blona la domina e mi fo digo ma arajola digo ya mew donc ika mogo kelenga kumbi fe kibi soro ka tan ni juguyala kibi tika photo nu tani digoe ka no blabla ni juguyala non inya woro diko tu as bien fait bravo ni jugube minetani ibi ni jugu bombarder tantoni e bole bi sigi arajola ka diko dogoya ka yele shuma e domina mogo sara e ka sinam time imbwa wa Moro sara les 11, les 12, les 10, les 11, les 12. Eika ereke mania mbwama. Nye tari sigi ka ika miziki je ka kila ka fo ko au ka fe ko ka Assemblée nationale ko ORTM. Assemblée maglani moro na dunga tabarake. Moro mugan sa musa lu shube wi. E sigi anoka moro shu doya. Ka kila ka fo ko moro sara ko M5 shuru. O ko bani ngorogoro ko bwa tagale sisano. Ika mogo yele ka kuma mogo ika mogo ko ito kititaka jayi ni digo fe ebeta kebi afficher ni digo ka klaka ke comme ni foiti ni digo che na etachi de nyona be digo ko mama be dien kalama ni politicien ou natali mbila ibulu doya ka klaka ti kolokolo lula o te passer imam digo fe ya imam digo kune be na yere imam digo mogo foita ko ni jamana na folo nna awle awte imam digo be balu aw do abe balo aw ta abe balo mali do abe balo mali ta abe balo politicien on natale bila ko ibi ka mana ko la ka klaka ti kolokolo la o te imam duko ayi je e bolo ke bino fa na mo ko bola ni imam duko era ku yere so bila ne kumbe bai ni imam duko ku yere so ne kumbe boako ki reso muna il a bien fait de toi ne o fiado ngi ka mo ko bora kan eso ne ma fi ngi ko kibita ko imam duko ku karata fiya umaboka foko igaloya imam duko mogo jumembela politicien ni mogo bila olu kelelo ki kuka prostituer ni mi mogo bila bi ta ki kulengila ki fili imam duko mogo bela e do ete imam duko ya ka keleke wa ale barika do ala nyana bora mais munu mbolo ko ni te ku tse ka fenge o te imam duko ide ni imam duko ku politicien akumbi yere so ke passa ba foko jamani fitini mu bi no fe ka mogo bola mais imam duko mogo be ka mogo la amogo tila mogo ti je mogo e ka mogo la ani mali be ete imam duko mogo tela parce que mogo munu doya billahi imam duko ti sera kefe e biti joko shu sara fu ka au ka fe au ka impôt au ka gitoro au ka assemblée au ka ORTM e biti sigi ko fo ko bane
diko ibe ka tagale kebe soro ka ni jotu ko imam diko ke reçoit e yana ke ta shire nyogona be imam diko ko e yana ke ta shire ka mana ko de nyogona be imam diko ko ayi je ali shini ni ko ibita itita ite reçoit ambi reçoit muna e ta shire ba on fa ko on ke reçoit ati reçoit be ati reçoit shini so ne jene tara ne reçoit ne tara kata mo mi so aka tani mo dure mi menenye me depuis ne to fara ko kay jene lado kata ka sigi ka presque 30 minutes ke naye fo ka kla ka heure kelen naye 30 minutes da fara ngo meta ko nga sigi ka baroke anye baroke ka kuma ka baroke ka fembeke fa ka mo presirana ay minge babe inerbo fa ka mo presirana ka kla ka fa ngo imamu nga fotuta akola ko ko jene ki chonga tan lambe kana atari labe ngana ka jinga baka escalier la nye fotuta anye photo qualité beta me ko ke ebe rabila abire samuna sino ne tara domina billahi ne tara ka ta mo mi soro nye aka chani mo dure billahi témoin bena men to ko fora e dura ko kay jene ladu mam na ko ka tere so parce que ni juguri ati reso bi ati reso shini voilà donc ore kundo ka fo akambe ame nyongo ta kofe mais mali criminalité wa ame nyongo ta me ka fo ko ne be ko ate batoya na bora imam dugo kamal shini so me bwa kama ko finyana